flava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
vau le mamalo le li I e whaavavau. E fia le li I ana mea na whai. O te pese le li I lo nei o langa. O te whai pesenga lo watua a o wola. E mali e lo mawhau ia te ia. O te fia la vau. I le li I. I le loto o tumur fia nei tai ao. E mua I ora mātu alanga ina. O vi inga nei tai ao lo mātu o tua. A wa mātu pale o mātu ula I au whamurianga. O mātu whale ai male loto fia I o loto alo mātu o tua. Se I o mātu a matala se fau. Yo lava vi inga nei tai ao o mātu wifo I luma. Mātau tau lo siri ese malo matau tia ma mātu whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua mamalu o le atua mamana e ifo uma I ate oe o mena e whaia. O le atua oe mai le vavau e o lava I le whavavau. O lo walofa lo wha maoni mo lo wanga le lei tu mau e le liu e o ngata anga o mea malava. O le atua lava oe e la e le vi ingo le mamalu o le atua oe pulpulu le matang o fie. Whafte tele lava ta mai lau mea lofa lo la fo mahatu mo o nei tai hao. O lo walofa o le fo o tute manu whai ngā marolonga sa tofa whai o tangata. Wa e wha popo le nea sa fo lo lato sui fua mo le matu ne yola o matu o lia fo le nea sa tofi wa lua ia yasa o ke topa o le matu fo longo le nei tu sanga. Ia o le matu malango le nei yaso. O matu tu inatu I ate oe ta mawha mo le mole. Tau tai mai e le matu fo longa wa whai nei. Manu ia whai wala whengai ma la tino, nei asa whau e a mai. Ia o loo te pena fwoi nei whanau, nei vai taimi o le asa whapitoa mo le whanau lo ta maiti. Ia whaonga ina I la tau o ni mea whaingaruenga mo oero mātu o tua, ia la tu tau loto pesenga o tala whaatino mea umalawa, ina ia fwoi edevi inga ia te oe, mantua pele tino pele sa mora mātu te talo, Angara leim whamunia la tunu ola mātu tua, whamunia I ona taitai, ana I o mātu ainga uma, ma te ngata uma o Samoa, le ngata I Samoa, so se tafora nei ke lope, ia iai le manuia o oelo mātu o tua o le tua e whaavai e le malo tu tasi o Samoa. Whabenale nea tunu o New Zealand lo mātu nofa mama wai, o le nāfoli te talo moa tunu umalava o le nei lalolangi. Ia le te talo ma le tapo inga ma le whaafonga, tu man mul panga nei mātou mātua, tu asin sino le atunu I mano mātou malaora nei aso, te tolu aina la tau le māwhana whana lo alofa, whaafo isia pero lato se fua laure le tino siri lava I le ngangam. O mea umala whana mātou whaia, le nei aso fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava I nei fo iaturu vi inga I ate. Oe ta māwha mone, wha manuia mai le tau tua Radio Samoa nei aso atoa. Wa mātou wole, mātou wala au nei mea malawa. E ala le swafa manu malo Yesu ke wisolo mātou li mora mātou whaola. Amen.
le lunga ma la pes le korisi fa fa au ipi ula le tautu mo Radio Samoa for lima ha eva tolu amo ta tonu le tulai on no. Good morning. In this update, the government's energy reforms are being labelled as lacking ambition. The government's offering Crown-controlled companies more capital to invest in generation projects, establishing a liquefied natural gas import facility and giving the Electricity Authority greater power. Major Electricity Users Group Chair John Harbord says when it comes to affordability, the government talks about decreasing future electricity prices by about 2% a year. To put that in perspective, over the last 7 years, the wholesale electricity price has increased 150%. So aiming to reduce it by 2% a year is just sort of a token gesture, really. The Department of Corrections has recorded more prison assaults in the last year than ever before. There were more than 2,600 assaults in the 2024-25 year. Jordan Dunn reports. It includes over 1,500 prisoner-on-prisoner assaults and over 1,000 prisoner-on-staff assaults. The figures are much higher than the 2017-2018 year when the prison population was at a similar level. The overall increase is mainly due to non-serious assaults. There's been a significant increase in the number of people being prescribed the painkiller Tramadol. Pharmac data shows more than 270,000 people were given the drug last year, an increase of 14% on 2019. Tramadol's commonly prescribed before or after surgery and can prove addictive after prolonged use. The Drug Detection Agency began independently screening it for workplaces earlier this year. 2 fires in Auckland this morning happening within minutes of each other. Fire and emergency were called to a house fire in Bucklands Beach just after 2:30am. There's also been a blaze at a commercial building on Papatoetoe's Lambie Drive. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, twin defeats to Australia for New Zealand's men's and women's cricketers. The White Ferns have been dismissed for 237 in 43.2 overs to lose by 89 runs in their opening 50-over World Cup match at Indoor, despite 111 from captain Sophie Devine. The Black Caps have lost by 6 wickets in the opening Chapel Hadley T20 match in Mount Maunganui. The visitors reached 182 with 21 balls to spare. Tim Robinson top scored for the hosts with 106 not out, despite them losing 3 wickets in the opening 10 balls of the game. And Rooster skipper James Tedesco has earned a second Dally M medal for the NRL League Player of the Year. Warrior Aaron Clark was named the best lock. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. O te whaatalofa mau whaawhiloa I ma whaatulima le avatele lava ma le whaaloalo sa malo matanu pele e le swafa maramalo lo tātua ni whaolo Yusu Keriso whaawhiloa I atuaile nei tai hao fau ma nei tai hao seng I malo lava se fua maruia ia whamalo fo le tanu folau tātu ave ele mua ma le whaasangi le tātu tua le langi le neu tātu pi ioa ma whili tupetoa I le nei tai hao ono le tua malona lofa tu noa o tātu o rie fo le nei aso o le aso nei uwhaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai patia le angana lei siti ese o le tātu ma tai siri le langi o le nei fua moni malu tau se fua ma le mātu manosi o le o tātu siri whai fo I lumo le noa le o tō le noa manua le mala e le nei tai hao tātu whapea tuai vi ia le swafa o le tua lona le mo lona alofa ia tātu umalava alofa mai le tua tau tai tātu whalau o le nei fo ia sa fau ia ma tātu whalau le la lona alofa o tātu ia le nei fo ia stofi o lua ia sa le topo o le tātu whalau o le lua afe lua se folo ma le lima usi mai la whaafonga le porokala me mano le tai au o le Radio Samoa Svalima Eva tola molo to ona nei tamai meni so soni me fo I sini o le tātu Facebook ma le YouTube o le Radio Samoa sa ran tasi pantea o wada tau tuaina o lo tupo ia mo lo to malu se pa ia fo I le tu la iwa e le tai au nei ia ma lo se fu maria le tunu le nei tai au fa tai le tu ila na me alofa o le ola io bo lo tu se fu ma matu manosi e le nei fo I tai au fo ai mo la mo la fa fo ma nei tai au o le tātu pokalame lui tau mo le aso.
Lui tau mō le aso. O le tusi i le ekalesia I Efeso. The letter to the church in Ephesus. Faalinga I lona mata upu e lua, a olona fuai upu mua mua. Ia e tusi I le angelu I le ekalesia I Efeso. O mea nei ua fai mai ai le uu I fetu e fitu I lona 5 tau matau. O le savali I totonu o tuu ngā mōli auro e fitu. O le tusi I le ekalesia I Efeso. Letter to the church in Ephesus. O le faalinga na vaaya Ioane I le motu o pātamu. O se faatonunga tuu sao lea na faali mai e Yesu I ateia. Ina ia tūsia faalinga I ekalesia e fitu. O mea o loo tutupu I ekalesia. Ma mea o le a tutupu I ekalesia. I le lumanai. O le ekalesia I Efeso. Ua faali e Yesu lana faamalo ma lana faafetai. I ana ngā ruenga o tautua ma au nanga e ala I le ekalesia. O lona tāo fi mau I le atua, o lona ono sai, ma lona faamaon, e ti ngā ma mafatia, e tautua le atua, I totonu o lana ekalesia. Tasi a le whaitionga Yesu I le ekalesia I Efeso. Ona ua tuuna e Efeso, lona ulu wa I alofa. O le winga o le whaasea Yesu, ina ua talia e Efeso le tala le lei. Na talia I le loto e whaavae I le alofa I le atua. Ua mafua o na tāpuai, o le alofa I le atua. Ua mafua o na ngalue, o na o le alofa I le atua. E mafua o na whaitaulanga, o na o le alofa I le atua. A o le alofa o Efeso I le atua, e whaatino, e ala I lona alofa, I le isi o na uso a tangata. O le vaivainga lea o le ekalesia I Efeso. Ua tuua lona ulua I alofa. Peitai. Ua ngalue Efeso I ana ngā luenga mō le atua. A ua sola lona alofa. E whaita ulanga Efeso e ala I le ekalesia. A ua le toia lofa I le isi o na uso a tangata. E tāpua I Efeso I le atua. A ua le aise loto wha ngalo I le isi o na uso a tangata. Samoai. Manaia le whaitionga Yesu ia Efeso. Toe fo nei I lou ulua I alofa. O le wha vaelea. E ala ai ona e whaatuatua. O loua lofa I le atua. O le whaavaelea e mafua ai. Ona e ngalue ma whaitaulanga. E whaatino e ala I loua lofa I le isi o uso a tangata. O loua lofa I le atua. E whaalia lea I loua lofa I le isi o uso a tangata. O le whaavae mautu lena, o le ola whaatuatua, o se ose e kalesia. E whaavae lou whaatuatua, e ala I loua lofa I le atua, ma loua lofa e whaatino I le isi o uso a tangata. Samoa, toe fo nei, I lou ulua I alofa I le atua.
tātou te tālo. Lea tua mamanai. A oa o mai I mātou. Ia whaavae a mātou tautua ma au nanga I lau e kālesia. E ala I lo mātou walofa. I lea tua. E whaatino lea. I lo mātou walofa. I le isi o mātou uso a tangata. Tātou ia malau o fio I fe au mga aruenga o le nei yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua I nei. Amene. Alofa I o tua oi, au e malanga. Se ia muta, le nei folaunga. Fa'atutua ma pa moe moe, ia tu ma peo. A ole alofa ia fa'a sili sili lea. E o te tautala I ngā ngana a angelu. Pe fai moa ule lalo langi malona manalu. Noa mane alofa. E le toi aunga uki fofonga lo ufa aola. Alofa I o tua oi, au e malanga. Se ia muta, le nei folaunga. Fa'atutua ma pa moe moe, ia tu ma peo. Ia fa'a sili sili lea. Fa'atua pe asa vali I ala nawa. Fa'a moe moe malutia oe I whaingata. Ia manatua o le alofa. O le alofa ua sili sili mea umana. Alofa oi, au e malanga. Se ia muta, le nei folaunga. Fa'atutua ma fa'a moe moe, ia tu ma pea. A ole alofa ia fa'a sili sili lea. A ole alofa ia fa'a sili sili lea.
Sort of kurene alofa yo tua oia e malanga e na ua se fulu ma le ono le motia ne le tulai ono o lo e whafonga le porklame malu le tai hao radio Samoas Falima i vatolu ha mora nei fo i tai hao sing ma le tai hao fau lona lua so la masina lona se fulu tana folo go lua fe lua se fulu ma lima na minuti ona makua e whapa o lo le tatu musika e whaasiva o le tai hao whawia fia fo i oen wha malu se au le tenu le lusi tu te manga luenga i o le ne fo e stofi whata fitia le aso le ua kako iai wha malu si mai tato su i ngā ruenga o nei fo i tai au fau te kua tari fitu i le tai au nei a wala vane ngā lo wha wano mai so taimi ia mo le whata fitu nei fo i vai aso le porkalame a reto o le ola ia whaile nam tato malua tai au whale nganga mo neas tofi te pena mai le sunga pasta la whaare kopa Today in History tata pa mai pone mena tupuna sa lua ke topa i le tera to sako pa mai o nei taina ia le fitu i le tai au nei mo wha poko tata fau i le ngal protani apea tata fitu tata porkalame na ia mata fo tai au la strofi la tau se bo mo tata pa vai ia po mai dunga na wala nei fo tai au lunga la wala nei vai ngora tai au ta to potia mata ai le vai ngalo te va tu fa si mo mai nei tai au ta tolo malanga mai sifo anga i Sauteng or the southbound or the state highway Luasefulu. Faisi poloka, faisi slow mai le traffic, pasi mai Lambie Drive on ramp. Fasola to Lambie Drive on ramp southbound. O nala le faisi mumu mai poloka mai ne vanga o tai o le o le link o le Luasefulu anga southbound state highway 1. Paunal vanga le to va to mumu mai ne vanga o tai sama mai el pasi mai Papakura. Pasal mai Takanini, Manarewa on ramp anga i Manukau, la sama-sama lo noinga la e pisi ala flow ya pasi mai loia Manukau pasal atu te irirangi flow le leia tau sama-sama mai el pasi atu Highbrook ya anga i Mount Wellington le nefe vanga tai au. Otherwise wesi vanga mala wala, sit, le se fara labi, le te mai lo mo ta tau e le ne vanga tai au so longa lem sanga le mo me oma apta vale mata la mai fa mo mole. Ia mai e saunga le mo nga ia tutu te manga ruenga pare nei foi tai au Tasilima i vatolu a mo Radio Samoa Pai ngā mata talo taura nei foi tai au fau Tamaki Makoto au ke lani no whanga whaasa launga Radio Samoa se whurudua le il malu lu ile nei taimi o le tai au wingo le tau whamba wina mōre nei fo I aso tofi o le whasorona awa o le tau e langi le lei nisio taimi pa u timu e nisio vahenga o ke lani angi maria marsaviri mai si sifo lua se furu wai koe maangai fo I ni mawhangwhangarangi asori lua se furu marunga le mawhana mo au ke lani e le nea stofi se furu lima lona mawalalo tae ampe au lia le whasoro fo ina awa oa e le taimi pa uai timu e le taimi langi le le tau tutusa le leia le mawhana nei matai au lua se furu lona mawalunga le vainga I on tuatu awa oa pa utimu nisio vaenga au kilani le sto nai fasolo na awa oa pa utimu le sa fasolo langi le leila songa fua so lua so lulu o nava yaso o luma na yatu Ua o talatala ia te oe wha mamonga la mai tautu na mai nei fo I tai au fau a o wha ngasolo le tara pakalame malu le tai au lam whain tara pa vaile tulanga I le tau te lo isi vaenga o Lusila a pena fo le tau Samoa mani se vaenga o le kelope le tautua rwede Samoas Falima I matoru a mo I no wasfuru iwa male afa ua te an hehe le tula e ono Pespesenga so I whaiwhiloi manu golden alis tala ina whawhiwhianga rwede Samoa le tai au le tunua ngā juta mga ruenga o le tai au fau malo lausu kako whakwhiki Fa malo si mai, manuia whaiwal nei aso, on pesere mo o e. Sa o moe, mātou anga I le wawe a oe. Ta luro alofa whamale a oe. Sa o walu, mawhe alu a I hine ala pepe tau I ai. I tau
ia foi la uno se va ia moto ole la male la sina ona uana se toto olo upale uale so ua motu sia la paso ele fai so la to ai no itai le falo awe we dali so ia te fa ano ano olo uale fale na dia uale lua tonu fare alofa mai li mai au tau tonga uana mea ilo umama mau totonga motu le vai o le senya o ingalo fai samoa o le sa fai mapo Fiololo foi asin kama e malunga e fa palinga kwa ko pese ni ka fo los football tele to lai ono to ball with some was for lima even to mo ya vano fo ise fa talo falta to pa anga yo fa felo ai fa talo fa mai lo ta to Facebook ma YouTube ro sa mo ma lo lava fa after tele lava e le fa felo ma ne fo ta fo se yo ki lo aku to tele ta to pa anga lo fa talo fa ma ne ta ya Christina Tanubasa o te lo o Melpone fa talo fa mai good morning ma lo lava se fo manuia e seta tanga moa ma lo lava se fo manuia ne ta fo fa fo wina tan yelu ma lo lava apelu yeti ma lo liu good morning ma lo se fo ma tino papa good morning ma lo lava se fo ya pena fo se papa sa fili male yo pa nga masani lava ne ta to pasi Nicolau ma lo se fo ne ta fo Roberts Philly ma lo se fo se sai ma lo tanga loa afesulu mi we fa mosa
Oka, so kawhiwhi, mona mātou. Tia, ia, mātou. Tele lava paanga, Papa Smith, missionary. Good morning. Mārosi fōmuri nei tai au fau. Ia, pāli sina lems leo pāli mārosi fōmuri e le nei fōi tai au fau, le lofo le tātu matai le langi. Ia, o le tai au le nei o le lona lua aso. O le tātou whalonga, o le luafe, luas whama lima, e le tantununga lo manuia mali tai au le lofa maleanga le lei, i o le tātou matai i le langi, ma lo whaafatai le tunu, i lau whaafonga mala mai momai, i le nei fo i tai au fau. O le afo i, whono le ana whai nei a le United Nations General Assembly, le sa host in New York. Mora si te fio le tunu wau te loto, tele nisi la tau tele i maua le leile tu langa nei ai. E lau wapai atu tu sa male se lau ono se fulu male wha. Atu nu uia na iai te tono le fontanga lea. E iai la le mata upu ta ua le sa talanoa ina le fontanga lea te loa e o lo o sili o na talanoa iai le media. O lo sili foi on le o ngatasi ai fina ngalo o te tai o malo te tasi lolangi. O le mta upu lea o le tuinatu o le avanoa ia Palestina a veai lona malo o se stete. So most of the world is calling for a two-state solution in Gaza and the West Bank. O le mta upu sili lea na talanoina i le fontanga lea na umatu nei. So afa pela se lau ono so ila fai tau atu se lau ono se fulu mal fa ia tunu o le na ye tono fono le tala noi na lau te lo le na mai moto te lo ni se tato lunga online le sa live sa if we love no sa live mail so na fa toa le fe on sui par mi ol tato malo vi le sa be masu ol tato malo tono o le fontanga le le whewanga ni mista, te lupe, po luku semo. O le lau titilo atu. E tu samar se lau fasu malua tunu na vote in favor. Ia po tunu umanei na lango ina le mata upu talanoa ina. Pe o te tau mona mea na tu atu lo lewa noa e a vea ia Palestina o se stete. So a two-state solution in Gaza and the West Bank. Se lau fasu malua tunu o le na lato palota yes, and that's in favor. O lato ia langolongo ingon tele iwa tunu o langi. Lo kikilo aku kele o tunu o i ar lapi. To telo isia tunu fo i Proletania. Na in favor. Ia pena langolongo ina. E se fulu o tunu na against. Po o tunu lato tele langolango ina. Ia lea mau ma lea mta upu sa talanoa ina. Ile fono lea. Le la ukango e whaala wati ate oia tunu o lea na against. Pe na le langolango ina. Ia le mta upu lea talanoa ina. O tunu une ina against. E la vea ia Ethiopia. Ofiti. Czechoslovakia. Republic of Congo, I think. Ecuador, papena fo im Samoa, lesi vaenga o Tonga, o le o Samoa, se le vaenga na Samoa o Nauru, Micronesia, o Tonga, Israelu, Hungary, o tunu umana lena against e se fululua tunu ele enia la to palota na faia pe abstention o lona winga ele i mautu pe la tu tele lango ina le mata upu na talanoina ele o mautu leila la tu tulanga o le yoe aturu lana se fulu malelua ele veai e Fiji, Ethiopia, Ecuador, maisia tunu umana o le na South Sudan o tunu una tusa ele i faiani la tu palota pele fia palota le matau ona ele i langolango ina la tu le matau putala no ina to le fontanga o la titilo la ava pe faile fa unga o le matau pulental no ina in favor la se la fa suma lua o tunu umana lo no inga la tu te langolango ina
e taula na whaianga i le whai unga lo i nei. But so far, e lau tali tanunga, e le i ai se whai unga mau tu o le mata upu. E o mali taimine nei. So, a tala noa la i le vaenga lea langa o tasine mata upu o lo o tele o na lu ngā ma tala noa ina lau langi atoa. Pe a fuanga i o lena watu na tara pokalama nafi wa avele polo inga male warning America e a lato president a Donald Trump i o le Hamas ma Palestina a tolu aso na apataman nafi lona winga pe toi lua toi tolu ele i marilia mai o i Palestina ma le Hamas e faise marilianga e mai sala elu ele filemu lo winga la ele me la tupu ele ta o pola me tupu na paule me le famtalanga na maua it's going to be a sad thing to happen ele mo tino la yai but already for ele si tulanga o man fola Donald Trump le ustaia pe le Hamas in Palestina I telo lapta inga ma warning solo vatu o kiringi ako uma so o le la o tu ma o tu lai mai la mata o pe mo tino po fe tonu ala va nga le la tu lai mai la langi ato o even though le la fasu lo in favor alo ilo tu ina tu Palestina o le ve mastete ale a tele fa no longo tu ele tu langa po o alo ilo na tu pa fu ko le majority la tu na palota ye ola tatu titilo nei walanga afa pe toru fa so len tu Donald Trump anga o ya Palestina ma Hamas e fai e se marilienga peace marfile bu il tono e vanga ma o no ne toe taule vanga lo Israel ma Palestina ma le Hamas yo no winga la o tau ona la ka kole ke lo pola le simona a o ai o anga ia matu ma ta venga lo lalo langi lo tatu baba tu nei ai ia man me lo tu lai mai so ole ata atora na mala ma tu no lo langi len ti lo atu the vote in favor se la faso mar lua se fulu against ole tele a tu no uia na against elevator to ile Pacifica pela na batu o tato la se vanga na tato Samoa ele I ole la vel vanga le abstention na kan o tu no uma ele I mautuni la tu telefone le ona ele I long ina la tu mata upu tala no ina mautu isa la tu foi tali la ve tato Samoa al tele a tu no ia ti la tu le na case la ve isa la elu Micronesia ia fa pena foi na uru ia matonga le se tu no le ti la trai Hungary Argentina lenga against uma tu langa na ia o le si mea na ma wal fono lea na o time ina tu ina tu ile ava no ele palemia o Israel Benjamin Netanyahu ba ko kula ko kele fono e fa fo pele fifia o tele lo pala me o le fifia I por me o le fa lo le la to tete e Israelu ia por mea I se vaenga taua o lo moni mai ele palemia o Israelu I te ngata uma o tau o na ngatete o manila langi atoa ia o mea le mautino o manao na iai o stasi na vaenga ia mon mōre le wha alo alo o le tula mai o le palemia o le malo o Israelu le o le tua e whailansa noanga ia ai kula ko kero kaka mau fafu o le fontanga ia o se tulanga le wha alo wai le whaiaisi fo I malo ia na maua manoa tara no ai la sa o le mafi le mō wha longo ia ngao al temin tula il palemia o Israel ia ba ku amaka solo fa fokaka so que no pola por se matauti o le mena mai le president o Israel palemia o Israel ia walai ona fefitanga te o kaunga ku lai no mo ese ia be mala mana nai so tulanga la na o ia le wa tatu va vai nei o la tatu ti lo pe ia po fe tonu tulanga le ai ta va nei fo me uma ia pe on tu mai le si vanga no mau na nafi ese mai nei lo ia fontanga a fa pe o ia lo mo ke si o tanga te lo fa le motu o e banki telo bank tele pe ANC the BNC mai si vanga uma o le talafifia ua whaelo mai e fo I o le ua mauralo tulanga I lanto pasene About so the country biggest bank has moved to match BNZ or ANC lower to some B and Z
1-year home loan rate below 4.5%. To ato o le maulalo tan mancho sanga lua fe lusu mo le lua o mo maui le titi latu na mai. Ia pela ona yai. So tato umolo e lanto mo kesi e fatupe tele ia a pe ona yai. So ole atana na mantulanga o le uale le mai. Le foi tai au tarfi fia. Fasa oina wa alfa te ingala le titi lo tu ye nei a fa pe oil mo ke se lima se la wa fe lo yai a en faila ona entitled oil vanga le all interest rate 4.5 de mai el vanga le al no ingala it tono tau sanga atoa en faiona fa sa oina se fu wa fe mai la mo ke sina lima se la wa fe te fa pe o te banka e fa tu pe ya a pe re fa te ingala na pe on tu ina mai ne foi tai fo so ole tu langa na mal talafi fia mo la to e la to no nga tu pe po mo ke si e tono o fa tu pe tele e ANC a le tu sa le mal BNC ia pe ona fa lo mai le asora na filto tu mo re samos fo lima e va tono a mo no to los for minuto lo to talo le tu la e Samo ai wai la le le vasa la le oi inu o le vasa. Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu
Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on Auckland, enjoy your Entrust dividend. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Tasilima i Watolu Amo. Mai alol tātou ripoti lea mai lunga la wala o na tu ina tu loa leo le tātou malu o le tāi au whananganga a reto o le ola nei fo i tāi au fau. Baba ia tu tātou lo malanga mai sifo hawa isfuma le ono. Pisi lai titi lava le va Rose Bank ma Ponche Velia. Poloka mai around Morningside, Western Springs, city bound. State hawa isfuma le ono. So tilo atu North Shore, around Forest Hill, pasalo mai Wairau Valley, poloka lai titi, e ale malanga le taulanga e kilani. Pau nao mai ngalo te mawe atu lau mane mai laua ke aku le mumule na mumu mai e State Highway Lusifulu, around Lambie Drive on-ramp, lai pisi a lau manga ia lau samsama mai lana winga lau flow le lei. Nei taima le tai au, tu mau na neisi wha lave o lipa te mai leo leo, malolo foi, malolo sila ap tamane, e le nei foi tai au fau, le tau tomo rewere Samoas Whalima, e Watolu Amo, e na wato e se fulu male tolu, minuto lo jora talo le tulai fitu, se mai lo whafonga, talo puka lai me malolo le tai au, le nei foi tai au fau, re tole o ma. Bread of life, sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fie whawhailoa i tātou te nuu, mai tātou polkalame o le a reto le ola le nei fo yaso ia te oe mawhai ona mai moa ia ai mai se fo i la tau mawhai ona whaafonga mai tātou reitio ia i le nei yaso malo le soifua manuia o le whata oto e se fulu iwa a o le whai upe se fulu tasi e whape le whaupunga o loo iai
o le mafau o le tangata e whaangesengese ai lo na ita o lo na vi inga fo ilea ina ua le manatua lo na hanga le angaina. A le upu ile aso le nei whaapea. Aua e te mai ita. Le melea o le ita ngō fie. O le isi lea fua o le tangata ua matua whaalea nganga ia lona o langa. O le tangata fo ilea ele mai ita. Pe ka uiska ngaka ele maka ka elo ngau si tulo. Ele mai ita. O le mai ita o le kasi lea fua o le tangata fo ilea e iai lea lofa ilo na o langa. Ile mo muar ko nitus full tolu fai upo lima ye foi fa upunga paulo na ye fai mai ele fa aita ngō fie o ia malona winga ele o se tangata e mai ita pe malu lusi ngō fie ole fa upunga foi le tatu fa longo ia mai le futusia fa te oto sfuiva sfultasi fai mai ole mafau le tangata e fa ngese ai lo naita le pulea mafau fa pertania ave le mafau tangata foi le mafau e ta ua le fa pertania sensible people o tangata e a fa pe o so fa le ika pe ke fa e se tala e kamanga sensible people ele ke fa yakulo ye kali mai lo ale po le natural response kanga ke fa yakulo se metinga fa liu mai lo a kamala ia e ke fa yaku e ngi kala pe la fo intangata ni tala fo makui ai ke ba ekua anga ngofo ia isi pe anga mo ingi fa pe ma ngofo ma pe memu a o tangata na ta o tangata ma fa le fa mai le tusio fa to e ma fa lo loto ia afianga o leika ngai e ki nga ele fa pela pala ai au kamanga e fe ku ngai ke le uta male fa ku kanga ko e ma fa ai ele tali mai e ma fa loto e ki o fa mal tala fa le ya ko mo fa pes fluiva pe a fa pe o so fa ia oi me o so fa inga nei ku po leika fa mai ia fa ta alise ngai fa longo winga ia le fa longo ai lua me fa ngese ona e tautala fa ngese foi ona eita vai dela ke vai e kamanga le ka o sensible people e ngofo pole ale bebesi o vai fu tangata fa pena e foi le sto ina sa makoloku ya so ai pole ale bebesi le loku fa pe kala la uma ku se kala se manato le ti a kono po se o ya oso mai foi ke be e mo ingia fa per ko mo ingia fa pe ai kali mai o le kali mau ai file mu tangata langa e le mai kaika o le fua o le tangata matua lela au e te tautala i lo wito wa inga fo ila le mele nei a fa pe ka mako ika le me fai au e te tautala pe a fai o ngai ke ika au e te tautala ai fa tali se itea lo wita au le merge wa inga e te tautala lo ile kaimi le ke ika ke mi le fe mai ko o le vela lo ko se tulo o le meo le akupu ele ai ma se upu le leia lu aku ilo fofonga ai o upu uma o le tautala ia ile kaimi o lo wika nga o au e fele le yaku ele malo lo il tangata ai nga o le lavea i o tangata makupu ile vevesi e ia kopo mo lua se fulu fai mai au ai le tupu le amiotonu o le tua i le ita o tangata ele ai ma se mea le leifa le tua e kupu pe a fai e ke ika mafaingi mea i lunga o lo wita. Mo oe foi la ngai aso. Ia vai awe ke mai kaika. E whaalongo mai lo ainga po lo fale whainga luenga. Ia awe ke mai kaika awa le mea. E le ai ma se mea le lei e mau e se pokopokonga ke iai. Po lo ainga a o se tangata mai kaika. E le mau se fia o lo ainga. A foi oe o le lua unga li au e wha masangi mea ngan mai kaika. E leo se urunga li fia fo i lua unga e o ilau whanau pe a whai o oe o se tangata uruka e kele e lo se mea whangongoa pe a whapea e i se pokpokonga ai aingi ngai ka ngaka mai ka ika se ko olua e le se me whai pe ai aingi tangata whapenga ale upusiri rang ka ua ale asur ngai e mawhai o na pulea lo mai ka ika mawha mangaku ia te oe o le tangata mai ka ika o le tangata la ititi ele imatua lona olanga fa'aleanganga le tua si efesoasoani i tangata ulu mata tae mamai taita fa manatu ia te lato ia le fua o le alofa
o le lē maitaita faafetai Iesu. Amen. Maria lo lo tol pese mala pese le anointed praise ile nei tai au no wo tolu mala fa mino tolo tora tala le tu la e fitu le tu mo le samas fali mai tolo amo o la so luo ke topa o ani mena tu nei aso e tau sanga o bye. O le aso luo ke topa le tau sanga a fe sala fitu suma le iba lo te baba ya tan fa ma win malanga fa to ai le tai o le Kalesia Katoliko Pope John Paul II i tono New York City. E le aso lua ke topa tasiva fituiva o le aso lua foi o ke topa tausanga hafim salawar se fulu te le lopo mo manatoina nisi lua tausanga talu on retired nga tana nei Muhammad Ali mai fusuanga ana toi foi mai e lui le undefeated world heavyweight champion le taini Larry Holmes o le ale menga kupu o le fusuanga le na fai Caesars Palace Las Vegas se fulu ta morsanga a kongi rosolo a Muhammad Ali wa umar fusuanga
Ia pēona i laso rua ke topa o te usanga a whewhisalau paru se. Nisi nao mea whamawina na tupu le aso lua o ke topa o tele tu usanga mawala te tua mwere Samoa Smalima i vatola moi no mo toi minuto lo tona talo le tula fitu telefon le ngara Britania pe mai a tara whasalonga whapinsi lesin nei. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pārneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Tā alofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka, tō te mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi Lua Lua Ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua Fitu Ono Tolu Tolu Fitu Fitu, extension numero Lua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolu fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. E fia le moana rentals e whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulupa o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momori e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whaalawelawe ai o lo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tātou account i Dusila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e whaonga i le Pacific Easy, be whaonga fo i le credit card, e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou pengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Hey, hey! In this update, concerns over the use of tramadol. Longer surgical wait times are being suggested as one reason why more people are being prescribed the drug. Pharmac data shows there was a 14% increase in patients using the painkiller between 2019 and 2024. Tramadol is commonly prescribed before or after surgery and can prove addictive after prolonged use. Luke Bradford from the College of GPs says a slight increase is expected with population growth, but this is beyond that. If people weren't having to wait so long for operations, they wouldn't need longer courses of tramadol. The longer you're on something, the more likely you are to become reliant on it and it be used inappropriately. Disappointment the government's energy reforms haven't prioritised keeping electricity prices down. Changes include allowing Crown-controlled gentailers more government capital for projects, plans for a new gas import terminal and giving the Electricity Authority more power. Electric Kiwi CEO Hiuhia Burt says this could result in wholesale prices reducing by about 2% per annum. And that really does amount to a few dollars off your power bill, whereas bold reform would be talking about hundreds of dollars per year. Police are searching for two teenage girls missing in Christchurch. 17-year-old Leah was last seen on September 19th and 15-year-old Ivy 3 days later. They're believed to be together in the Linwood area. Porirua is celebrating 60 years as an official city. It's located just north of Wellington and transitioned from a borough to a city after its population hit 20,000 people, the threshold at the time. Porirua is now home to more than 61,000. Mayor Anita Baker says the vibrancy and culture make it a fantastic place to live.
anywhere and go for a walk around our harbour or our hill. So to me, you can be with people or you can be on your own. And we're 20 minutes anywhere in the region. So for me, it's perfect. And that's news. In sport, twin defeats to Australia for New Zealand's cricketers. The White Ferns have been dismissed for 237 in 43.2 overs to lose by 89 runs in their opening 50-over World Cup match at Indoor, despite 111 from captain Sophie Devine. The Black Caps lost by 6 wickets in the opening Chappell-Hadley T20 match in Mount Maunganui. The visitors reached 182 with 21 balls to spare. Tim Robinson top scored for the hosts with 106 not out, despite them losing 3 wickets in the opening 10 balls of the game. And Rooster skipper James Tedesco's earned a second Dally M medal for the NRL League Player of the Year. Warrior Aaron Clark was named Best Lock. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Leisure tan tuli pochi mai lunga la wala ola nei fo itaya fo se o vai atu e ai le tele o vai ngola wala le wa mata ona mumu mai nei fo itaya mo itaya na ti fo itaya tu kala kota mato fo I lanu me mata anu mana ko o inala le tu va tu le lanu me mata tele o vai ngola wala wenga live flow le leia sama ya wa mata na pisi la live flow le fo ya le traffic o vai nga sama la va tu nei vai ngola itaya ku mewa ngai whenua pai mo tātolo si fo ki lani ai le o mai e le State Highway Sumaleono South Sumalevalu mai o I Green Height Link Marsfuluono Westgate la ma ngai kwa flow ma ngai ngi kai markai au pato sama mai le Highway Sumaleono e le pasi mai o Point Sevelia manto ya South Sumaleono sa o kiltaulanga kilani ya afe mai lo Sumaleono le sa le tano e malanga mai le nei saute mo ka ko de si fier Sumaleono male lo Sumaleono ya nga wa kusinga ka mala kiki ai so pasi atu Point Sevelia anga Western Springs la pisia la flow de lia bota tolo malanga tolanga kilani le si vanga sama lo te va ya tu city bound state highway 1 le va Papakura nga itakanini fa pena vo itakanini Manurewa on ramp facing poloka la titi mo mai le vanga taia pasi mai Manurewa on ramp fa solo mai Manukau te Irirangi la mana il flow de dia se ya pa ia level langa yo kilani so pa na ba ngolo dunga wala nei ba ngolo taia otherwise so le cafe ko e manga yo fo iri o te mana ye wa ka ke ma wai do leo e o by time school holidays ya wa maka fa fer lo foi mar pisio la wala la tau so tu langa na lo i dunga wala nei ba ngolo taia a ta vale e se makala mai ka ko mo sta i dunga le tu la foro la wala ya mai tu ma sa ngore mo fe mala la ingol nei taia ta to report la ta mai na dunga wala nei foi taia Moi votu amo. O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. O le vaingala tamani nei I le tala o le tau o le nei fo I tai o fau o le tātu a matamai Samoa. Mo vatu le mara mai langi leo le tau Samoa le nei taimara tau lua se furma le tasi lo ele mawhana whana o te ale fitu I Samoa le tu se tātu taimim Samoa winga le tau Samoa le so o le afa solo ina langi le leini so taimi awa se whakanai ni so vaingo Samoa pa oi timu o le nei fo I astofi lua sumar valu degree Celsius e whainau ina maurunga le vela le Samoa le so lua sumar tolu I lona mawalalo so o le tulanga nalo I le tau Samoa le nei taimara tai au o le whatawhiti o tātu tala mai Samoa ne vai so pēr tā I le tula e valu I le tai o nei whatara whatoi panga umalawa le tāra pokalame so sa vaenga la tunu pele Samoa whapena fo ia America Samoa o mau mai tāra whasalanga nei tamu le tai au so di tilo atu I nei vangen whatara whamai I America Samoa Baseman whafamoa tāwhuna good morning sir Marosi fo maria I le nei fo I tai au fau lia la e lua Josefa la whafamai ali sa nei tamu le tai au ma lo lava si la whamai la maa il tau Samoa I ngā lai sa o la I whamonga le na batu nei tai au ma lo whaftai le whatasamali tāra pokalame I le nei fo I tai au fau so o le whatawhiti o tāru tala mai Samoa nei vai aso
Pea tala tu la e balu i le tai o nei. Se bali tala tau tono New Zealand. I le motu i sautelang le lei Alexandra, sutasi marunga malulu, fasolo in Puaoa le tai au, pa utimu niso vaenga Blenheim lang le lei le fiafiana nesu toru marunga malulu. In Mekan ko la fasolo lang le lei le tau awa niso Tammy, Nelson fasolo pa utimu le source fulua marunga malulu, Queenstown lang le lei. Ivan marunga malulu le so timaru fasolo na Puaoa le tai au, pa utimu niso Tammy lang le lei le fiafiana nesu tasi marunga malulu, Dunedin. Ola pasolo ina langi de leili tau mo taue awaoa ni so taimi karastete good morning malo si fo maria langi de leili tau puaoa ni so taimi sfutasi morunga malo lu fa mawina mo karastete le sor moti matu pi tola morunga moti matu kai taia lo si fo morunga ma fana awaoa pa utimo ni so taimi la mo morning tone malo la si fo maria good morning pa angal tar bakala so sa angal la mo langi de leili tau e pa utimo ni so taimi ole awauli sfutoro Marunga na marulu fa mawina mo Wellington le som awa pa utimu tela bang o tauranga le ne yaso awa ho pa utimu tela bang o taupo rotorua fa soro awa pa utimu le so Palmerston North awa ho pa utimu le so fulima marunga na marulu ni Plymouth fa soro pa utimu ni so times for fitu marunga na marulu Napier fa soro awa pa utimu fulima marunga na marulu Masterton fa soro po ina puawa awa pa utimu Sputoro marunga na marulu fa ka marulu mai ali temperature ni chabai ngoni silani Jero bango Hastings sala fasana na awa pa utimu su far marunga na marulu Gisborne awa fa pa utimu su fitu marunga na marulu kiri ro Hamilton fasana pa utimu le sos fu wiva marunga na marulu na Tama kima kaura wa kilani no fanga fasana nga radio Samoa ne bango tai au ile tilo atu so kikiro okirangi feka ko nga sputasi Ola le malulu ne banga tai au ba tu le tau wa tata mai le langi de lei e se ka sia ia langi de lei se mai ia fa mo mole o venga la tau le soi awa langi de lei pa utimo ni so banga au kilani los fu mo runga ma fa fa mo ina mo au kilani e le ne fo ia stoffi tai au pa au dia la fa so na awa langi de lei pa utimo ni so banga au kilani tu so le lei ma fa ne ma tai au los fu no mo lunga banga tu atu la sto nai awa pa utimo awa ho pa utimu le sa fa solo langi le leila so fua mala so lua mala so lulu ola vai solo mala ya fa mo mana o tuna mala vai tau nei foi vai ngora tai au le tunu ala papa au ni so vai ngora nei la langi le tunu ngora mo ria mari tau mo tau nei foi ya so fo ta tu o ria talo radio sa mo na to fa ro ngora taro company a fa mo mia ne o tai ni fo fa pi o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngani fo whapi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima fitu lima. To tomo rere sa mos malima he vatolu mo se fulu malelua le wata anele tu lai fitu wata tu ye ne tai fo ya fa tala fa tu pa angal tara buklame ya to api ya mai fa si mal tara buklame ne fo tai fo lo fiongal to le to final te Stanley ma no fa tai fa tala fo mai ne fo tai fo ma lo la fo manuia to so quino la fa tala fo mai o isa mani Guten Morgen sorry Allora forse fu mo via fa tai fa si maltana proclame e ne foi bang on tai out ya malto telo tatolo fa fo mai Samoa America Samoa ya mani se bang on klope Australia America ya malto tele Samoa lo la papa oni se bang lo langero tana fa si nei tai out ma lo la forse fu mo via ma lo for lo mo via la tunu tato ya ile lo na luani yo aso la masina lo se fulu tar fo lo ngore lua fe lua se fulu ma lima ya wa 9 down, 3 to go. Ngala wa iwa wa tuna yatu le iwa masina o te sanga. Koe koru ware ko koe. Ka koe iri kuaka muru te sanga. Oile yes, ia wa kasi rua koru, ia koru o iwa koe koru. Ia sa ona. Ia le lei so o le vaenga na matulanga o le tātou wholonga lo i nei, mano whaftai o le te o le awa uli le aso nei. Po stemas furulua. Pikira ora pele ki mo le latu talonga ma Australia o le talonga le o lo whanga solo o i Perth Australia host la i Perth Australia wana o mai atu o i Eden Park e le vai aso o ma vai atu
ia o Perth Australia la la host le sita longa le la so nei Australia ma New Zealand so stimula le so ia on pikino le au le opeleki ia va pena fana Australia la to mo la tu ta longa te loa ska longa le tele ta longa le langa le no for the Bledisloe Slow Cup in New Zealand awa ta longa ia lua sa tau na malo mai Australia ia on se atoida le puela to ia le la o ma ta longa mo ia le la malo New Zealand ia no winga la o foi la le pu nei ia pe malo la Australia ka longa le la so nei ia ele fainga mo se senga a mine le sui ile tulanga wa tono foi le pole Bledisloe Cup ia mo tato i New Zealand nei ia so ta longa na se ka ko pakari la ka o ka ia wa e selfia mo lo po ile la piki mo ka ko peleki ile nei fo ia ta longa a ta tu alo je mo le fa un fa yaso wa champisio tato nei vai taimi o le ta penanga nei fa nau mo le la to lo tomaiti o tato iai ia o tulanga masani o te loa lai tele ai nā rū taima tamaiti lātou school holidays ia mo lātou whātita inga lo whanga solo e le nevai taimi so malo e le awhenga luenga le tua au auna le tua mawhali tua ia me se fōna whenga whaia o ngā sā wa o tau le upa u i le mamawhali le whai taimi ia walti pena ino nei whanau ia o le lātou lo tamaiti la tāt penatu iai wa o te loa lātou tele lātou e le tulanga masani aia o lo tamaiti ia pe ona iai mai Samoa o le salo na lua o le masino ke topa ia o ina be ona ele telo taru kalesia e fakasa ia mal telo kalesia alanga la ia sia kalesia ia tono ai o New Zealand lato e ngai se kalesia la o mane fo lato plan o le tu lato lo tamaiti ngai o le labor weekend man fo ke topa ko pa no ka ko public holiday le koing ai o markismas o le labor weekend ia le kai pa le vaso ko o ke topa ia le lai e tu ia loto mai tena is foi kanesia e manga ia foi la ko plan e o malola ko lo komiki e o malolo le la so fu e fa ka fa ka komiki manga ia ma le foi la to plan o le tapeni no nei fanau ia malo a fa ia on sa ia malu yo to fa vo lo o te penai nei fanau ia mo la to lo to mai ti ma ne foi tato ma tu a so sani fo fa mo la ko komiki ka wa fa sa mo la to loto ia malatu pepo talafatino ma pesenga ia le faina pese ia la fa ngofia tamai tian bon boli u por pese ai o ka loko ko miki si alo fanga ka ko ma ko se swani inga luenga fa ia onga sa o lo faine ia le oida o pepa nei tamai fo lo tamai ia ia le tu al nei tai fo sa ko ki ma yo ni skofi ia ona se ki o e ma fo e unga ir kai ona skofi ia fa pe onga pe fa so fa eu manga ikere ia pe fa so fa lawa ai so siam popo fa o so kamar kai o la voi ai o so la mar sisike ai mo ka ai foi fa la skofi na ko wi ia ona va ngana man to fo io le mere le tele fa ngalo fi fia tanto pato le mo o le me foi na fang ko tele po kala me ma le tai fa le ma le tai ma nei tele na so vai fiska ko ki manga yo ki kai fa mo o no fona po ma ko so la telefoni o titolo atu e le message na o maua mai ile sunga il to ina pensiona ya Lucky Slate o no forma o to titolo la telefoni o lana message muli ana send mai atao e la titolo la telefoni ana po o le to se fultasi minuti le lima o le aso luas fultasi o Julai o le to sanga lua fe luas sumaltasi o le wala iona o tango to su mai la telefoni langa o mawala tala ia ua failangi fo launga sunga pensione to ina malo ia le taman tua o lana message muli mana le no to titilo la telefoni ana po ia o titilo to al taimile la te fono il maftanga fa au la nei o no fole moto fai tau mana tuaia le sunga fo to ina pensione malo malo lona fo tu la mai ia o
o se au na fo le tua e whaingo fie o na sau le level ia tate ita o le wingo le tala e whaingo fie o naru le level ia iso stangata e tu ualo na mamalu o yolto ina ia e le au na le tua ia ai e whaingo fie ia o na mingo mamatoni tangata whatau waa e la taita wa ai so e leo stangata e tawhi maulo na mamalu o io au na le tua to ina foi le vai taimi o lona soifua tautua ia ai e whaingo fie io na associate ia ma to te leo tatou o te leo ia oe o leo te maua pe o ana po ele maua na whaia lona sauninga whale ainga ia po le aswa tai au ia o le a whatu ai ia matuina tuai lona o leo sanga tu mau a ngofo mafofo ki kilo sorry to es futasi 4:49 p.m. o le aso luas futasi yu lai lua filo sumaltasi ia na text mai to ina ma o le fasala wina la to fono o le maftanga fai au kilani e umil text ai o vaenga tauana na ia famai fingalom to family pe mau ila por kalame talas froile sina no e fácil silaisia ma to mata upu o la mankwala la lua filo kasina o la te fono ia il maftanga fe au so mata upu taula mua o maftanga so fa tasi fe au sa mua MSSFS au kilani o mata upu sauninga lotu tu fa tasi te talo mo sa mo ia ba kasile ma ngai o le temile o la tu molto in el foi ia talo mo sa mo winga sauninga ia no fo te talo le mamalo sa mo ia kilani manipsila te talo le tua wana o ia lava ma waise tali fa diali mo maftianga fa fayo malo o lo maftia sa mo ato foi maltele onisi o tau lo tupu lo langi ia male lona fa malo si pea au fa tua ia mala au fa te talo pulu no le tua mo sa mo ia olanga ia nga ka mai dona se fa lato fono ia ole aso sa lo suli mo yulai lo afilo su tasi na fa ia la malayola community center il fa le ono le fiafi a fa fo mana so fa fa olena ia na to te mantu le le last text na so alto ina pensione malo lucky slide o fai langi fo launga ia mo le tu ia Terry mal no fa halo ia o le ia fo a inga wo me masani ia tanto loto teleia ne vai taimi o tanto fo launga o matangi tonga ina tanto fo launga il ne vai taimi ia pa wale o le mele o istato malo sile fo se poto fo no se ur finangalo le tua o le finangalo fai to tasi lava o tanto matai ia o le maa tongi fa to le moana o le penga lafo le o te le isi tangata mfai na ia matea ia o le tia fo ia le maseu o le finangalo fai to tasi na o tanto tua ia ile file mu ma fan le lofo le tua ia fa pena ona fa ma fan nai le tina malo malo ia Terry male no fo halo ia fa pena fo ia inga mo wo mai masani ia tanto ia fo le never time fai langi fo lawa ia sunga to ina pensiona malo ia lucky slide ola fatu nei tai fo le swafa malo le tanto fa ola use carissa mo pel malo ia le file mo ele neve time o fa no nga fe ngai mata to fa pena foto telo nisho a ingol tanto to no yo fe ngai fa no nga neve time tanto loto tele ia ma fa wa pel tanto fo longa tanto fa taile to lo mo pele ola i lo to se fo ma mato malosi so to already some was for lima e wa tolo mo no was from luola which anele to la fitu ma lo fa ten fa tas mal tanto ko la nei tai a bona nga sese ia pe fa pe ngai ke fe ngai ban nga sese ngol ma lo tai a to no ai nga te tasi e kwa le fo o mo kiu ke ngai kai a fo ia fai fia le nga se nga le tai a fa fia ga penina o tia fa good morning Stay my darling till far Tini leo tiele hanoi Le halo na wa mi pa filo Te mana tu ala umasan
Tele le whamata ni taki e tō paoe Te ola pele tōtasi Ai tāloa nei se kirikiti Pei oi se moa piti Se au pulu mo moe moe ma se au wha te atawe Ae si ka mai se mose Ei o se moa lito si tosi manu mai vai Pea ne wai au se telefone Say my darling to paoe Tini leo ti hele nanoe Le ngalo na wa mia papi lote Te mana tu ala masane Te le pamata ni taki to paoe Te ala pele tōtase Se fea, se au nei pahanga Ava tui alau mea ai Ma se e malolo ai Papa koe kodua Ai so ia e te petalai Say my darling to paoe Tini leo ti ele nanoe Le ngalo awa mia papi lote Te mana tu alau masane Te lei le whamata ni taki e tō paoe Ni alau pene tōtase Vai vai solo vuoi le teine le manaui e tana Ai ui le au te le kia Maula maula te peko a matele si aki sa pala pena beni mana Say my darling to paoe Tini leo ti ele nanoe Le ngalo papi lote Te mana tu alau masani Te lei le whamata ni taki e tō paoe Te alau pele tōtasi Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, a high school English teacher named Miss Brown had a favorite student, and his name was Charlie Ross. Miss Brown was an attractive young teacher, so Charlie worked hard in school to earn his title as the teacher's pet. Well, on graduation day, something happened that no one expected. When Charlie Ross's turn came to receive his diploma, Miss Brown stood up to congratulate him personally with a kiss. Later, a group of the other boys who graduated asked Miss Brown why she had so unfairly shown her special favor for Charlie with a public kiss. But Miss Brown said Charlie had earned it, and when they had done something worthwhile enough,
she'd reward them also with a public kiss. In the following years, Charlie worked in the newspaper business and became so successful he was chosen by the American president, Harry Truman, to be the White House press secretary. But it was no accident that President Truman selected Charlie Ross for that important job. You see, many years earlier, the leader of those boys who had complained to Miss Brown on graduation day was Harry Truman himself. So now the first message Charlie was sent to deliver from Harry Truman, the President of the United States, was to Miss Brown, their old school teacher. And this was President Truman's message to her. How about that kiss I never got? Have I done something worthwhile to deserve it now? They say the best revenge is living well. In fact, in the end, it doesn't matter whether you get other people's approval or not, because their opinion of you is only human and often wrong. In fact, people's wrong, hurtful opinions of you in your past and childhood may still be hurting and holding you down. But you see, there's only one person whose opinion and judgment of us is always right, and that's our Maker, who created us to enjoy a life of success and satisfaction with Him. So won't you ask Jesus Christ to forgive you for not living His way? Then you can have the peace of mind that you have the only approval you'll ever need. That's when you can start really living well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Whoa! Sony! Salungafo! Soya! Amuel Tangata. Amuel Tangata. Let's run it. Leno po e. Leno po e. I don't know where to laugh on the yoba. Emma vavau. Emma vavau to laugh on the. Ile awa tamo po. Oya pipa pina awa to. Tatu vanga tape. Kumayo fuwa yo na tawe. Tumu fayo mlamu. Kume fanya. It's fine. Live up there. Live up there. Put your sex on your heart to a little time. On Mele. Pomnengas whanau o lea so tōwhile nei o lea so luare nei o ke tōpaua matala nei le telefoni I a te oe pe awha pea e mawhai o e wala mai mama moni se alo whaanga o se tase whamanatu no nasa whanau le nei aso I lungo le tātou telefoni a wā e le se te tongi.
e free. Tolu fitu tasilima iwa tolu lo mo funa mnonunga tātou email on air at radiosamoa.co.nz. Ya fa pe fo en fa ngai no tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa e pule ala kamera lo makua i po feo vai nga va fengo me no family ngas fara nei tai. So tu langa na ia tātou no mo family ngas fara nei tai. Se o vai tu e family nga na mal tātou email. Te lo foi family nga usupo ma ka au ngol tātou Facebook au report. Me la ka ngo mai tātou family nga na nei foi tai au on family nga lunga o le Facebook mai Pasi Nicolau. Happy birthday sister Linda. Manuia lo waso sui fua alo fale tua matoi fa poponisia so se tele i lo se fua manisia so se tele te olai i le nei lo langi le tu mau lo faanga mai Pasi mar fanau love you. Manuia tele lava ya lo waso fanau le so happy birthday Lina, love you. Lo family ngara na mai lunga tanto Facebook ana nei foi tai fo se o kilo ku lava fo i lesi ya le na pe fa dua pe fa ko lunga fo man family ngana ngala mo wak ko o family ngana tu ina mai lunga tato i meli mole nei tai au family atu family le tu le atuanga nei fa o le atuanga nei fast food to sanga Connie Raylan Smith Pauli e bi yelo na lo fo mo na ngale lei ya mai se olana tu singa malana puipuinga ia te oila fina pele ma tu te talo ia sanga fa popo le tua nisi tu sanga se tele mo oi te fai ai lona fina ngalo ya lai tu finga ma bala aunga ilana tala le lei ia mai se fo tu singa o se wainga ala fa mai o wainga u malava so se wainga o ke lope ia fa be grandma Aniva Judy Tufunga Smith so is it so Fababau, that's your husband, Kemo Pauli, Lo Fanau Yampayaka, Maime, your granddaughter Marie, Christine and Langi, Elisara, Connie, and your grandson Lafonga, Kemo, and John Fabio Uso, Sanita Iono, and Hans Iono, your nephews, Hans Thomas, Reese, Mark, and Exo William Iono, baby sister Eileen Carol Smith, your cousin Karen Stevenson, who came all the way from Brisbane, Australia, for your birthday. Fasit si delo faanga lo mom Tanu Smith and dad Robert Smith. But you tell lava ya lo wasa fanau I le nei fo yaso. Lele se o tilo atu tatu telefoni malor si fuam. Tawai. Good morning Felfani. Ya. Pakalo fala yatu. Wala wa ku kero fa ko mo lo sunga le ria o. Ka o ma ke usi kinga ya lu isa ngafi Peterson. O kalo fa ia le tele Felfani fa time mo lo mai ia fa masiatu le ngango le tua. Ia tasile pa anga tare pokalame ia maru le taiao. Luisa kalo fa ya Luisa ia no ia o le tulangrana o iai lo mai Felfani le taiao. Ya fa masina ngango le tua ina ya lo foi manai fa nau o mai masani e le tulanga pe na yaile nei foi taia fo mana tala tu mai au ka ko fa nganga os fa nau le taia se ko kiki lo aku pe se si fa moni anga o to mai le taia e pe ya fo nga ka ko nga e fo I okay le si asa fa nau le to mai I lungo to Facebook happy birthday to Famuina to Pufia Misa to Pepe to Pulasi Misa family atu le onas foto sanga o se mato uso ya funga Isabella Ngelo Mareko Lalo Vaya Pia God is good all the time Lafango ang Omalava and that's from Asopesio Yosefo ya lele so o tato family ang Omanao ne foi taia fo se o kikilo ko ki o se family ang misia tau lungo tato I melinga o waku ka ko o marka ko meli. All right, lele tamauli o mai lo se yo go pese se familia el purenga mana fenga brenga radio Samoa mal tara bakala me malo time mona tunu fa mana to wasa fa now so very happy birthday to you all in order was for lo me to tara talia ore tula evalo
Watching tamai loka wala nei taimi o le tai au e le whala lavelo te wawa atu poloka ato ai le westbound State Highway se furu mare balu. O le whohola pta ia mai le waka ko tahi tu mauna poloka ia le awala na ele mao sanpo le 2 minute talwaina tu pole whala lavelo na o le ato e longa mai pa i ste me talai tato leina somo tato lo oi lunga State Highway se furu balu westbound. Or banga na le titi rotu mo mo fa solo anto mo fa si poloka le banga le tai au e yai ia detour solo fanga solo fa na fanga State Highway 1 State Highway Fumale ono mo la to sifo malanga sifo le banga le tai au o si banga la wala la ma ia lava la pisia la flow de le ia telo banga la wala around Western Springs most flora la to mo mai le poloka around Mount Wellington on-ramp, Molatolo, the city-bound of State Highway 1, and around Ellerslie Penrose, les banga Polokana and banga Neo Tayao, around Lambie Drive on-ramp, Rainbow's End, Molatolo, State Highway Rosafolo, southbound, Bona banga Nemo Mike, Oshibanga Marawala, Kwasiki Palinga, Kakota, Tolo, North Shore. So you chill around Glenfield and North Coast.
city bound apa na bang ale mu mai isi bang o mara lo so longa le msa le mu le nei tema le tai au ta vale malo la foi malo sit sila nei tai au style le tu la fono I lunga ole wala ya wa fo sa le mu fe malanga inga nei fo tai au le po chilo chamba dai lunga la wala nei tai au no to foot fa il valu Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Manuia le se fulu tau sanga le fruit shed. E fia whamria atu le fruit shed mo e malo ainga ku kama e nao le iwa sene. Whai matata la iwa i le kilo mo keni iwa sene. So se o loa le saipa se whatau e alulo swafa i le se i mo tickets e lua return e te malanga I Australia. Awa jero whai wa te tau loa e se su atu I le fruit shed I te tono shopping centre mangele. Happy birthday dear fruit shed. Happy birthday to you. O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O se tala fia le nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I Mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi wapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whao sota iane, I le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Mo tupe whamo moli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O ro whao pe le tātou whapitonga nao le lima tala, tutongi pe ai whao aina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni wheme ai. O lo avano fo le tātou direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātou account, ma whamo ni eina fasidi lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma I le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo taimi, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varu se lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha Mori Samoa. So se fultasi meno tolo talo le tu la balul tu tu mori Samoa smoli me tolo a mo malon sui for nei tai au sunga fuatai tu sani tu pufia peselenta mo atu nei. Al pesel Tamauri gospel tonu mo no YouTube fuatai le faksi me no ta Facebook. Pa wa fa fianga tai no ngoi pule. Kia ora, good morning. Misia o oile va ai itafauna amasarina yauanga mauna nema faina ngalo o oe iyo umanatu nema faina ngalo o oe iyo umanatu.
manu na masani ai ya emana tu de fatalia tu esang enganu maya fatali oe ise fai ai balwa pepe male ulu mapau fatali oe ise fai ai balwa pepe male ulu mapau ai longa to e masani me ai pe just san awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o lo ma fau fau ai lo ma to e masani me ai pe just san awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o lo ma fau fau Fie, ma ona ave tau Filipe
tonight matia juna by luam papi fiak on time ono mocho cholo mino cholo cholo chalo le tula valush okay ho foi lalo ya ho foi lalo le fa mo for ka fa manos ki fa mo mode sia ka ma foi e mo fa manos tino so mataro tala mai sa mo nei foi cha si fa malos mai fa malos si O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te fia whatalo whaine nei asa whau tātu utano o si mai ale whaafonga talatau longo mai Samoa. O se whaamatalanga tu sia mo le si le fia tangata lau tene, po se public statement mai le society alo i lo tātu utano. Wa avea nei se tu alalo le teitai o le malo le fionga i le pālemia. Susunga ala auri le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Schmidt, i lona avea ai ma min star mtanga aruenga leo leo fa le pui ma le toi fuata ina, fa pe ai le ofisio le loia sini, ai o lo talitonu le society i ai mori anga tau sori tu la fono, o lo a afiai le teitai o le malo. Wa whaeloa le society lo lātou whaafitei o le saunuanga le pālemia, i le sauninga na whaatauto ai le paia inga fau le pālemene, whaapea na whainga malo fau e pe o na avele na whaamua mua, i le tausisia o pūlenga le lei, e muri ta ia ai ala o le tū la fono ma pūlenga manino, e lima ta ina i le whai mea tonu. Pei tai o le sila le society, o to finga min star le kāpeneta e ngafa ma whainga whaavae, whaapea le whaangai o i o ngā ruenga tau i le malo. Ai o le tiute tau ave le komisino leo mala na mta ngā ruenga,
Ua whaata oto le ala fua wha le tū la whono, e whaatino ai o na tiu te tau ave mangaru ngā whai. E manatu ai le sosa i e te alo i e lo tātu utunu. O a fianga tau mōri anga sori tū la whono le li pāle mia, e au ai o na whaata oto se ta iala, e wha mautino ai, e tūto tasi le whaatino ina o sue sue ngā leo leo, ma le tu ina atu o mōri anga i le wha msinonga, e au noa ma le wha lawele veina. O atu ngalunga ma popolenga o le sosa i ete, o le aveo le pāle mia ma minstao leo leo wha pele ofisio le loia sili, ai o lo iai ni o na fianga tau mōri anga i le wha msinonga, o se a fianga lea i le tau veina ai o na tiu te wha le malo, po se conflict of interest. O le whailo inga mua mua le te tai o le malo ma tu sistala ina ua uru whale le whainga malo fau, e tau ave le pūlenga o le malo na whailo ai e le fionga i le pāle mia, le sunga la audi o le mali e toa le ua te apolata e Valfosi Smith, na te lea ia ina le ngālue ngā le whaamsinonga e tuto tasi. Ai o lana mau tau ave, e mama o ia maini a fianga tau soli tu la whono. O lo talia se whainga le whaamsinonga i nisi o mōrianga whaasanga le sunga le laudi o le mali e toa, e pei o mōrianga o le tau mawhai e nā tia le whai o le ami o tonu, ma tua inga o le tau whaaleanga leo lo mōria i se tangi ni ali leo leo se to lua, e le io i le teimi e sui sui nai luma o le whaamsinonga. O le sosa iete alo ia lo tātu o tenu o se whaalaptonga o lo ia, la tau te whaataua le muri ta i alo le tū la whono po le rule of law, ma o popo ma u mau le tū la whono whaavae o le malo tu to tasio Samoa. Ai le whaamtalanga whala wai tere o tu ina mai le sosa iete o lo ia. Wa whailo ai se lo ia sinia i a Miro Lui, sona atu ngalunga i le leai leo se soala upulenga na whaia mua mua, e longo ina ai sui o le sosa iete whaatau le mata upu. O lana mātau e peo na ia whailo ai sona fina ngalo i lungo o wala so ta inga i le api o fōlinga. E whaaporkiki le sila e na whaia le whaai unga, ma o se whaato whala inga ni sui se to valu o lo ia, o lo avea i la tau masui o le council po le pūlenga whaatonu le sosa iete lo ia i Samoa. Na ia tā ua fōi o se whaato whala inga e le i lei o na whautuaina, ma i le tāle whengai. Wa whaelo ai nei se pepa o whaasala launga le whiriwhiri ai o se alo tamai ta i lo ia o Samoa, na soifua e New Zealand a vea ma King Council, po se KC, o se tūlanga ua whaamanua ina ai isi lo ia e to sfurtasi i to tonu Aotearoa. O le tamai ta i lo ia KC i Atiana e Pati, o le urua i tangata Pasifika i New Zealand, ua whaea ina i lea tūlanga. O lona tua a tama le fionga e au semi e Pati, o se lo ia foi o ia o le urua i Samoa ma se tangata Pasifika, na whiriwhiria e vea ma whaamasino o le whaamasino ngā New Zealand. Sa avea le tamai ta ilo ia keisi i Atiana e Pati ma Pelestene, o le sosa iete alo ia i New Zealand le tausanga i luafes furuiva i le tausanga i luafe lua. O ia o se tasi o ia lo ia se furulua na whiriwhiria, mai le to se lau ma le fitu sa talo sanga. Ma o le umia se lo ia o lea tūlanga, o se whaelonga lo na usia, o se tomai maua e ngā luenga tau tūla whono, po le amana i ai o se tau tua i longa, i lea tomai whaapitoa. Po e eine se whina ngalo le fionga le whaamasino sili, le fionga sa tiu simativa perese pele whaamasino ngā mamalua Samoa, o le a whaatino se tapu mō tangata āwai ma mōri mau, i le teimi wha ngā solo ai o na sue tangi o mōri anga o whaatosina whaalatua, e mafua mai le palo ta tele lea ua whaatulanga, e a mata fufonga ina lea sfurfao le masina le neo o kitopa. Wa whailo ai le ofisa sili, o ia foi o le stala o whaamasinonga le sunga papali i John Taimba le langi a Fele, i se whaasira silanga whalawa i tele, o le a loka potu whaamasino o le whaamasinonga mawalunga o le a sue ina ai mori mau o ia mata upu, i le teimi a matali ai tau urumanga. O le a whaasa o na toi tu ai potu whaamasino, e so se tangata a wai o i tu o whaamasinonga e o lava i mori mau. Ma ua mafua, o no tūlanga sa aria li mai le sue ina o tangi foi o morianga o whaato sina whaala tua, ina ua tuana i le palo ta tele o le tausanga e lua o lua tasi. E a mata loa ta urumanga o le whaamasinonga maurunga i se mata upu o i luma le whaamasinonga maurunga o na loka loa leo le tato potu whaamasino. E leto e whaatangaina o na toe a ngai mai fafo se tasi lava, pe a matalia ta urumanga o le whaamasinonga.
ua fai lea tulaga ona sa mai tauina nisi o faafitauli sa tula'i mai faiga faamasinoga o le faiga palota i le 2 tasi sa mai tauina ai le tulaga lea o le amata o taualumaga ae fai maga'i mai fafo o nisi o le atunuu sa auai po o nisi foi o molimau sa auai ma sa mai tauina ai ia e o mai ona faapea la'i ona faasoa i fafo i taualumaga o lau o mae'a ona tagofia i tonu o le faamasinoga lea e mafua ai ona suia ai nisi o molimau ia pe suia atu fo'i nisi molimau ua lē ai le taimi e tau ai ona tolaulau lenā mataupu o lea lau a'e ai se finagalo le feoga le faamasilisili ma le faamasinoga magaluga e matuā tapu ona toe ulufafo mai se tasi pe a ufale i totonu o amata taualumaga o le faamasinoga afai o le a e aga'i mai fafo a o lo'o a fa'auau taualumaga o le faamasinoga e lē mafai ona e toe ulufale i totonu o le potu o lo'o fai ai faamasinoga tusalava po oe o le molimau po oe o le tutagasaga e lē mafai na e toe ulufale i totonu o le potu faamasino se ia vagana ai ua iai se fa'atagaga mai le faamasinoga tāua lea tāupu mo le silafia so tatou atunuu ae maise lava tutagasaga ma molimau o le aga'i mai le faamasinoga ia aua nei toe tula'i mai le fa'afitauli e pei ona mai tauina i faiga faamasinoga o le faiga palota i le 2 tasi e pei ona mavae atu nei o le fa'asilisilaga fo'i o le ofisa sili ma le lesitala o faamasinoga le suga papali'i John Taimalelagi afelena ia fa'ailoa ai le mae atu'ina atu o tali asui o lo'o molia i tu'aiga o fa'atosina fa'alatua o le palota tele po o counter petitions se ia vagana le talosaga po o le tagi mai falealili lua o le astofi lenei e atu ai le 5 aso e tatau ai ona tu'ina atu se tali mai le sui na malumalo i le filifiliga a lea i tumalo fa'apalota ua fa'ailoa fo'i e le ofisa sili e le sa'o se lipoti e le newspaper o le Samoa Observer i lenei vaiaso na fa'asalalau ai e tasi se tangi o morianga o fa'atosina fa'alatua ua fa'apena ona toe aveitua fa'alia e papali e le'i o'o atu i le ofisa o fa'amasinoga se talosaga e toe fa'asolo muli ai se mataupu mai tangi e valu ua mae'a ona fa'aulu atu ua fa'amautu'u i le asolulu o lenei vaiaso le taliaina ai e le polokalame fesoasoani e le malo i Iapani o foa i tupe fa'alelei ai le auaunaga le falema'i fa'amamatoto i le matagaluega o le soifua maloloina fa'apea le galuega o le toe fa'aleleia o le faleaʻoga o le kolisi o ale ipata ua fa'ailoa ai e le ofisa o Iapani i lo tatou atunuu le maeʻasaini ai o le maliega ma le pulega o le falema'i fa'amamatoto mo le fa'amatu'uina o le vaega tupe tolu selau fasfulu i vafe faselau se fulutolu tālā e whātau ai se ta'avale le whaamoemoe e whaonga i ngā luenga o le siakiina o whatunga o inu mafio anga i tua. O lea fo i fisoasoani tau tupe, o whaamoemoe whātau ai isi mea whai ngā luenga e whaonga i le siakiina o le suka, whaapele toto mā walunga o nisi o a fianga tau ngase ngase e fiso tai le whaalengaina o whatungao. O le kolisi o ale i pata e tolu se lau lima sultolu afe tā la se vai ngā tupe, o le ato e whale le iairo lātou whale a onga, ina ia saunga le mule no fuanga lo o au ina ai whanau ar kolisi. O le sui o le malo i Apani le li ampasa i a Suzuki Rai Otaro, na sa inia mrienga ma sui o le whale mai wha mamatoto, wha pere kolisi o ale i pata, e sanga wha mautu ai ia wheso swani. Tala ia o le whata fiti o le ngā luenga o le nei vai aso wheroa i a taia o le tawalunga soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O ingala tamai nungona wala nei taimi ala tai au whalaplawe lena tupu le highway se fulubalu, westbound. Lo e pele leo nei taimi ala tai au, o lo fautuaina le whaongaina State Highway 1 and highways fuluono mo le westbound le taimi nei. Ona o laele i talaina lavalaina lena tapunia mo whalawe na mo tatou lunga State Highways fulubalu.
Nei vanga tai au. O isi vanga la wala fasipisi nei vanga tai au tato malanga mai sifo highways fuluono city bound. Pasi mai Rosebank fasoranga I Point Siberia and Western Springs alai poloka mani nei vanga tai au. Pasi atu Western Springs Leningos fuluono nga State Highway 1 southbound, my State Highway 1 northbound. I flow the lea to the na foi vanga. Tomorrow Poloka around Tip Top Corner, Nevang on the Tayao, Mount Wellington on ramp, Alice Lee Penrose, City Bound, State Highway 1, tomorrow Poloka, the Nevang on the Tayao, tomorrow Poloka around Lambie Drive on ramp, southbound, State Highway Rusifulu, the Nevang on the Tayao, Navang on the Tiva, Atule Mumu, my name, Samuel Tayao, for Wishbang on Malawala, like PC and Mane, like Flow, the Lea, after Valley, to all the time, I love it on the side. May tu mau sa ngone mula ngai fo I tu te mafaiva ia fa pena fa malanga ingai so sabango au kilani ia ne stofi wa ta tu o liam ta tu le poti la tamane na lunga ole awalam Paptai fa longa le tatu company la Adas Travel ma wana toi tatu le poti lunga la wala Fo sa malanga mo sa mo le Pacifica a fio ane loi le la lao le Adas Travel ile tasi malulima Great South Road I Manirua po ole fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo pase se pa u wala au le Adas Travel ile o lua fa malu o po ole o iwa tolu iwa lua o fa o le Adas Travel Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whai nifo o le All Dentures. Mai kona tamani nei talo le tau malo lava le se whamari ina tano u whaftai whailau mai momola whawhongara nei taimo le tai au wawai atu I Samoa luas putorua I ele ve vela le ea wa te ale valu I Samoa e tu mauinga le tau I Samoa langi le lei e ye vaengo Samoa pa ue timo nei fo yaso wawai atu whaina o le luas whamari valu degree Celsius monunga le vela le Samoa le so lua se fulma tolu I lona maulalo panga uma lava tara pokalami so se vanga la tunu pele Samoa fa pena foi America Samoa o tu mau tara fantasi le nei tai au ma lo lava ia le se forma ia fa foi le fantasi mai tara pokalami e le nei foi tai au fo tara va tu langa I le tau I Australia ma lo se forma ia good morning panga uma tara pokalami so se vanga Australia ile la mo Canberra I volo ile malu lu le nei vanga tai au Ola fasona awa pa utimus fulima al maulunga na malulu e am mole la mo Canberra le so sole koi malulu mai fodi sama fanga e foi le vai asoli le lei le si vanga malulu tu sa le malulu Canberra Melbourne malulu mai foi Melbourne le aso fasona awa pa utimus fulima maulunga na malulu fa mawina mo ne stofi wata tu yai tu sa malulu Adelaide Hobart fulfitu na maulunga tusa leile tau I vaenga I stete lua Adelaide Hobart awa pa utimu le so o isi vaenga oma ola fasono vevela le ea a peila o Sydney Australia good morning Sydney Australia fasono in Seville awa or tau moto faisi vera kelo le ari moto wa lo sufitu I lona maununga mo ne fo ia stoffi Brisbane Australia oka e se va ia fenga Brisbane son Fasolo in Puawa langi de leili tamo o tau le so tolu se fulu male lima oka e se vai whainga Brisbane ali tolu se fulu lima maununga le vevela wha mawina o Brisbane le so Perth Australia no whangare la whai talonga le o Beleki ma le awa Australia ele whai ongara vai aso la whaisi maru lu neli tae o ivalo iai awal pole la asur matango fila la ia mamkwa vevela ile ea mo o tau lusu fitu I lona maulunga fasorona awa ole tau I Darwin tolu fa le maulunga le vevela e fōringa mai e vaenga Australia vevela e foi vaenga e manu lua kano whai Australia ia le lei wha marasi manikako au le asu ko ngai whamuna mone ia le lei foi mai le tano le tau na whanga fasalanga Radio Samoa tamaki makaurau sifutolu le malu lua le ea le nevanga le tau wawati whafo langi le lei sa langi le lei mai minuto lo te atu nei and neka minute yo fa solo na wa ale mana le to ale lei ya le timu awa atata mai fo langi le lei winga na tau le so solo na awa langi le lei e ba ngo okilani pa wa timu los fulu mo ma fan fana le efa ma wina mo okilani e le nei stoffies fulu ma lona ma wala lo tai pe aulia fa so fo na awa langi le lei tu sal de alta o ne mata ya lo ba ya tu fa pe na fo ma fan fana los fulu
Lona maununga la soa tai au pa ngai on tua tu la sto nai awa pa uti muni so vai ngo ki lani fa pena foi la sa lang le lele so fu so lulu vai so lu mana ia tu fa ba ba o mana o tu na mai la vai tau I le nei taimi ole tai A whaia mo mia neu tai ni fufa pi o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lua fitu lima. Taru tala mai Samoa pena whafonga le tunore nei tae au o le mawhainto e whasala wina mo e pia tale tula se fulu male lua le ule le so male fitu po ana nei o le taurungo o taru tala mai Samoa nei mai aso le tala valu e le tae au a tae au au na ua e whafonga le whafonga longo taru tala na mai Samoa nei fui a stofi congratulations nei fui alo Samoa Tiana e pati lo lava sa ili malo sisit fu a Samoa tono New Zealand nei whaea fui alo Ia o le tunu malo sa ili malo fa e nei luta tunu pale mai fo to finger mau lunga ia pe ona yai tu lango I Samoa ia elo to man fanga solo le na o manina mai ia forsanga ia mai le tu lango e pe fa tunu ma fanga solo ia fa msenonga ia o tangi fa sanga fenga paloto o matu nei ia o mai ngo manau mana ia fa manino le mai ia o ngau kwai mangingo ako kome uma ia pa wal me ko inga par fanga ase ka ko kilo po ile ole a ku mau nga ben fai puli ia oi foi ole a le famlia ina o solia tu la fon pe ava pe solin ko la fon ava pe de solin ko la fon ai se la posenge fa wau ia le tusi au ia tu malo ia be mo la tu sui in fo tu malo te tasi tono palmene Samoa to bon re Samoa sfolima eva tolo amo se fulu mala iva le wati anele tu la e balu ia o se mala fa fonga fa te vito neva ia so tato mau fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O lea o le toe a sa saina le lave o le vausā. O le vausā e ave I se tonga vao e sao o mawhili, e whainga tā fo'i I se tangata, o na savali ai. E whaatusa I paia ese ua taua whanga I se mauta. O lea o le asa saina, le lave o le vausā I paia mamamalu mai le amatanga. A wae le I mawhai o na suia e se poto. Ai taulava ina o whaafei loa I atu, ma le nganga fia, se I anga tonu le e mai ma tala mai o ao. O le a o le toe asa saina, le lave o le vausā. Manuia lau whaasau saunga. Love.
Amo. Radio Samoa. Tato te mana na o umalawa ia sa ole whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, te whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa te whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS, ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mom, any food? Mom, fia ai. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele fa pizza mal tuanga al fana. Really mai loa ile ovalu selau. Tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tā pua. Mana tua lole mata vanu electrical o te vanga Filipo a kau silia male lus ful tausanga o tau tua i ngā luenga wha e le tise i Samoa mani usila nei. Wala au lole mata vanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Lois Fulora Mala follow challenge to live valu to tomo really samas falima eva tolu a mo malo fa tail fa just might nei time on le taio fa talofa e le fa ile tisial tanto to no mata vanu electrical fa na fo a mosa electrical ya mesa fo isha u pa anga masha uso le ya title Tony fa for good morning uso malo fa tai you are my man ana fa so ya kuso Luenga le tai uso va tu le tai ama le malo le tu no o fita tu 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 fiber le foi a stoffi le fia fatasi le fia va ai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imona la utaimane fatasi lava sa ili upo sa vai ma tutuila a uale ai se rosa matala o te tauina talua ilo una tai ila upenina o folina e tu mai dea io Fafala e tupu mapea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava ta upu awe tamusu nei moa molulu le mafutanga nei ave fasele mutu e mana tua i Solomona na paui le alofa le fia fatasi ma oe le pele ia so uma ma fafanga e tupu mai pea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la
urosai e sili le manogi lau tifa I moana la utaimani watasi lava Sauia oi o la urosai fai mai e sautala o oi ai se si awani o ita watasi ta umaya o so manatsu betelo famoni mama tua le tata toma se yo leoti o ma fafanga e tupu mai bea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi lau tifa I moana la utaimane watasi lava o mafafanga e tupu mai bea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi lau tifa I moana la utaimane watasi lava lau tifa I moana la utaimane wasili lava Mana Dr. Sony Musikon tai alfa malasi au le tano feature tunga jujem mangar wenga ne stofi wata to yai o e fa fonga to tour with some moment proclaim manual tai au fa won tar proclaim to ele basa fo pe au lia ai va ai o le ka ko ele season fo le manga ya ko la au se ko anga ko la au to ye tanto ni so fa to ai ale tiama sa o nga lue fa to Ane
fua o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Malo lava avata vale lon sa ilunga la wala le ipoti la tamai vavai atu o leo fa mai le waka kotahi o lotu mauon na tapuni le left lane. O le State Highway se fulu malevalu, whalawalavele le tia mo atu mo tātou la malanga I Sifo, westbound. O le highway se fulu malevalu, koe o le left lane la tapuni Jamie nei la tala le isi laina. Ia le leil whau tuita pe tātou pe awia le vangalo la wala o lo tu maona whau tuina pea. Le whau ngaina o le State Highway se fulu ono, and State Highway 1 mo le anga I Matu po Sifo. Ia mo tātou holo anga atu nā fwoi vaenga au kilani. Isi vaenga lo tu mauna poloka ne vaenga o tai au. State Highway 1 city-bound, around Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penn, Rose, or Tumona Poloka. Ia vaenga na ne vaenga o tai au. Tumona Poloka around Western Springs, Mona Highways from Maleono. Tumona Poloka around Lambie Drive, Rainbow's End. Ia Mona Highways full, Luosi Fulu. Te paua na vaenga lo tupa vaatolo mu mai le vaenga o tai au. Isi vaenga mona walo solonga le imsanga ne mu. Ele ne vaenga o tai au, o tātu ili tātu li poti whai rena. Mai lunga a wala ne fo tai au. Fau afta vale ma lo lava le on sai, ma lo se lo fo yeso le fia roi ma viru no sengi e. Ia fau tau ta le tātou. Ia ma fa na tuma san Radio Samoa, sango le mua oil o fa fo ina ta vale sango le mua pasese o lo tono ta vale lo e fa fo ina. Ia ma sango le mua ta vale umana wale a fewa I vango la wala le la o I lau la maringi aso. Ia ole na I o a A whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malulima Great South Road I Manirua. Pa o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Toi lua se fulu mara tolo mino tolo tolo talo le tu la iwa te pauna mino tolo toi le tau tua le malu le tai au le Radio Samoa se fulima iwa tolo a momo le neas tofi wa lua ia so ke topa o le tana whorau le lua afe lua se fulu mara lima a lo whanga solo ia le sail a le tanoa Samoa ia mo le sao tamaiti ka fe a mo se suki o le ka mama I o le tanoa a ia o se ofu manga ia fo le teine la toi fai whale le ma kua loka maiki a feane pe atara iwa nei le tai au te tala le iwa ai pori mana whainga ruenga a le tanoa Samoa te maua se lau lima suma le iwa o le hanga mo le hanga whanga solo le White Sunday Special a le tanoa Samoa ala patu la whainga ruenga le tai au Matalena
Unia la vampa fiango le tai au no choice full tasi mino jalo jalo chalo le tula e ba joy pau na mino jalo cholo malu le tai au ara ready Samoa vai amu sia vango le fa sapa de bali ngel kai au se on sai sapa de bali fa mano stino Sammy Atoa and Young Davy lia ina ile ala fa wa fa fia ora nei foi tai au
Le tene ale sifi o le ata e fai o lo fa apa pomua o lo se I fanga te fa amawa lunga e te fai tala te va ai mawa lalo lo fa atau va tau no ai le upu. Do not judge the book by its cover. Susu ema e faitau ia e malama. Yeah, yeah. Wangalava nei o mafutanga. Esa o ai ulanga tupulanga. E uma o teie. Samola tino pele malau mai mo mala whafonga nei tai me o tai au a mai la yellow au a watu no lima o ta ua whato wha. O le tā malu o le tai au le nā mo nei as tofi o dua e aso ke topa. Whaftai lau tala malau tāpo inga nei tai au. Tala fau, pia tala iwa, malpakalame fifia mai sunga te tia whana tus te tia wha o te tua kore Samoa mo oe mo nei tai me o tō o le tamai meni. Mariela Barnaso, God bless to whase fua. So malo na nganga pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui ile o te ono sa I se ia pele tai Ole a matanga ole nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano ia na tu e fa ale amama na saule tali se ai se aso ai tato no forma tau vai tatalo E pulele atua I le taimi olono Pina ngalo Awe o le alofa o sili lea Nai lole aroma le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino Io tato tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E le tatau e la ititi lona mawhawhau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wiki O alau le atua so e ele malama Hai lava se isi Toe mana tuai Po ia kopo Na fili o ia ilona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai ko pito O le
manui le nasalino o ala le tua e faale nganga ele faale tino awe o le lofa o sililea nai lole au roma le tele o mea o lo o soi fua le famasino i o tato tangata lio o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatosia lona pina ngalo ia o ngalue male fia fia e wale tio ai le whaata oto i le whawhine tau tala so o e le ai sona e se senga ma le tutulu o se whale o o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi wa aia nganga nai ua matu ne i maalilili i tai wa ahu i le ino sia pe sela au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto nuole e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lole au roma le tele vea o lo o soi fua le whamasino i o tato tangata lio o ia leo na te tofia o e tolua ina ia whaatasia nono fina ngalo ia o ngalue male fia fia Hey, hey! Oh! Sai Maria, talani mai out here on Sila, o le tamantai whatonu mo moto valea o le whanemariu Fiona Tania Buckledge, sa sau mai le awai se Port Kalamir se atalau lo le televise, i le tofu le whare pui pui. Sa i tāwai, o lona tūlanga laulo sa iai, o se pāngota nei, o se tasi nā ponga i waia toi tā pai nai le toi whaiarona whaamasinonga i lo mo se whaamasino fau. O Buckledge e whaasamarewa tau sanga sa whaasaleilen whaamasinonga whaatu malo i au kilani, ia aparila mo le lua tau sanga ma le toru masina le whare pui pui. Ino o mai ona i tau tino ina lona whaavalea ino ni a inga sa whaonga ina le tau tua le whalimaliu, ma lona le wa aia le leo tino marili o tingata. O le solua le vaso nei, o le naloia sa tula i lumor whaamasinonga maurunga au kilani e fi nauinai, o le whaasalanga mo muatu o ia ua manino mai le mawhatele. Ni putia ele le tole News Talk said B, o lo i ele whaamoe moe Buckledge, e whaaiti tiano na whaasalanga mai le lua tau sanga. Le whaatangai, le li whaamasino Justice David Johnston, e suia le whaasalanga i le tuli le i le whale, ma mata i tuina i se tau vaepo le electronically monitored. Sa whaali ai le tamatai lo ia, Susan Gray, o lana kalaieni sa lokaina ese o ia malona loto whaitalia i tono na whaipui pui, mo le vaenga telo le taimi, telu mai na tuli na whaasalanga, o no le fefe whaamatau mai spangota, e la tau teilo i no ia. Sa Fina White Gray, o le mea sa o ia Buckledge i tono na whaipui pui, e matua i ese mamau mai mai spangota.
e pe ona taula ia ni whaatosino whaamatalanga whaamatau ma le ino ia te ia i le tei meo soni ngā tūla whono sa ngā rue Buckledge mo le wharimaliu a le T-Pene Funerals ma awa ia i le atala ulo le televise a le The Castakias e whaatatau i le businessi o le pule o le wharimaliu ia Kaiora ma Francis T-Pene sa whaautu ia i le ata e le i mōlia ini mese se sa whaia I lomor whaamasnonga sa tau tino e Buckledge ia mōrianga I lona whaawale aina leo ainga whaavau i le tāpaino le whaitu wafe ma whau tāla o tupe le tongi whaapopo, tupe e peona sa I tā wai, o nor solia leo tū la whono o COVID sumalirima, I taimi o le whalau singa. Sa e tau tino fo ile moni o mōrianga, ile ai aino se whanua tanu, ai po se toenga o se tino maliu. Le poti ai ele a wai a Buckledge I le ilonga o na mata opo I le solua, ai o sui o na ainga malana aulangalango sa iai, I le whale whaamasino. O le mawhine sa mōria I le le o le teu singa o le teu mai titi lai titi sa mau o whawhau du tonu o se ato pau ma teu du tonu o le mea teu wai ato pau o se pasi lau pasi se. Wa ave e le whatana ngai tūma wai na tā whia le whailoina o lo ni ngoa. O le iulonga o le mata upu sa whai ele asona nafi I le whamasno o whaatu malo I Eukilani le ele a wai le mawhine. Sa whaari ai le tamata I whamasino Church Nicola Mothers o le a tā whinga o whaia. O no le tūlanga I le oko meki lea, o le tāo whinga ave tūpulanga lahiti, e whātō a ia whai tonga. O le mea lea, o lea manta upu, o manino mai, o le tamaititi, o ia lea o lo whai tio. Sa longo ina I le whaamasnonga, o lea mawhine o lo mate tuina I se tau vae, I le tapu vae, a o te tala I tua I lalo tūtonga. Lea o lo o le lei lava I se o tanga ma tau tua lau tele moso I fua malo loino mafau fau. O le mawhine sa moria ina wa tūre pasi sa ia I lunga mani tamaititi I kai waka I Northland te ila so tolu o kusum. O te tasi o pāsese sa ia tā pāle fiaru ila na atu pau. Ma le ave pasi sa ia te tala le mai ngai te wai atu pau. Mai a mai te wina se atu pau o ngā ioi. Ma mawai le tamaititi te tonu. E ele mama anga le Johnny Sila o le tamaititi e lua te sanga. Sa ia te tonu o le atu pau mo le tamali tūla na o le ngā pekingi. Ma awina tuai I le whale mai. I le ilonga sa whaia momoantu o le mata opu sa la ngai se tūlanga ise le leo le mafu fau o le mawhine e tūla I ai mono na whamasnonga mai o le ato e tuina atu le mata opu le whamasnonga mo le toe ilo iloina I le solua o te sama. Wallapata ia reo vita sili o se uni o tangata whaingalua ngai New Zealand nei o suinga o tāla sa ngai na mo le tūla whono ngā lue ngai whaono I une ai ina la I tia tuai tongi mo tangata Pasifika. Ai wilea ua whaalia le malo o nei suinga wa fuafuina ina ia wheai le whatino ngā ruenga. E pēna sa mua wha ilo ai le malo ia iuni o le tausanga mo vai. O le wingo nei suinga o le whaaputuina le waso malo lo wha le tausanga maso mai ave whaavailea I lungo I tūlai whainga ruenga I tangata. Ai o tangata whainga ruenga e maua I te tongi mari komisi o tau yo whaarabalawe whaafosei o noni manua. Po Accident Compensation Commission, po le ACC, o le a leto e maua ini aso malo lo e ave. Sa longo ai le tamai tai whailau tusi awa o le Unia a le A2 Rachel McIntosh, I le Port Calamity Pacific Waves, o le a o te telengo a whianga nei swing, o le a tele tuai, I na a whianga luenga ma whare whainga luenga e whoringa mai, e ngaru lue tangata Pasifika. Mai e ta o foi, o le mamafo o le avenga ma le whaiti tia o sa malo lo, e a ia o le a palasi atu le mamafa I tangata e maola lalo tongi I ngā luenga I le manu pui puia. Sa mai tau ina e Macintosh I tangata patino I whoringa mai piru siliatu o na le maria mai I whaamatalanga sa whaamatuina I le tarasanga mo ni suinga. E tangata e whai ngā luenga na o ni nai tūla o le asa po part-time workers, ma tangata whai ngā luenga I ngā luenga o le tero latu tongi e maua mai I tūla o wakaimi. Ai o le vasta ruain? Sa te enel tamata e minister so tanga o whainga luenga le Workplace Relations, Brooke Van Velden, I lona whalia o ni swinga o ngā tonu le I whatinonga fōpo le new system. Mai e tā o foi, o le whatinonga fō e peonanga I atu ile tūla whono te whaofia sa marolo o ngā luenga le Employment Leave Bill, o le a whaingo fia ia mea umamo, pisingisi. Te alonga o sauni ele laka pi Australia lisina I lalo ia ingoa tama le wallabies e whasaina po le blacklist. Pe a whaia a waile ta amarasanga whatu SL rugby kolusu ongo se fulu. Po le rugby 360. O le ta amarasanga wala tūlongo ina ia pule o tamata alo wala tū tama wina nei se whatu penga. E ma whaona whata mo e mo listo te sanga.
O ka la poliki ma le la ka piuni Australia o le ma mau nge ngofo i le tamara sang fo. O se vai ngo pule o tamata alo sa so ta yele o minga le Sydney Morning Herald. Ta la te o whama ni eina o sui o le R316. Sa so ta iane ia la te o le pola solu o le vasane e. Ma fautuina ia fuanga mo le tamara sanga e amata whata mo i le solu o ke topa. Lua whima le lufulu o no. Ta wai o le tamara sanga e awhi ai awe o no ali ma awe whata mai tae. O le tau sanga o le tamara sanga o riporo rangi le laka pile fai Australia le ruafi mara fufitu. O le tamara sanga e suma le rua awa le whata mo e mai a April o ia September. Au fiai ma ta'alongo su e ngā champini, ma le tamara sanga awali o le a whaopopo i le varu o au. O no fuanga o kalapu mo le tamara sanga o iare whaamoe moe whaamautu Lontona, Miami, Amerika, Tokyo, Japani, Dubai, Boston, Cape Town, Africa, South Lisbon, Madrid. O au le Alistarina lea, i le whaavai o le lakapia le United Emirates Rugby Foundation. O le ingo le alo sa mo i New Zealand nei, le sui mo foi All Blacks, ma le sui o kala politia le Warriors at Road to Vasa Shek, sa mo li puti ai le taula ia e le tamara sanga, sa ngia e tasi le miliona tala tau sanga, sa o whai ai. Ai wāngia nei fo i ole, si alo sa mo kala politia le Melbourne Storms, Australia, Nelson Asafa Solomona, wa fia tama, wa mate tuina le tamara sanga ale R360. E bona lo mia le Sydney Morning Herald. O le champini mo mo fuso lo langa le WBO le pang mafai fai pelenga lupe so dia ila o Joseph Parker. Wa yo foina ya Anthony Joshua se ava no me fai on toe te liu se tulanga mamalu le manu i le fusi. O Parker o tilo Mauricia la fuso anga ma Joshua pe a fai. Ai toe manu le champini o ava no le termine. O Joshua e whaalua ona ia umia fusi umo champino le pang mafa i le toe manu la champini te mai le wafe ma le lufu tasi ina ua whaia ina ia Alexander Usyk. O le la fusu angalona lua sa whaia ina ai fo epitai. Sa toe taliu mai manu malo e wha e au fiai ma manu malo e tolu li tuiotia Otto Warren, Robert Helenius, ma Francis Ngano. Ai le whaia ina ia Daniel Dubois, ia se temo le tau sanga ua mawai. E temine o Parker le champini mo le WBO, le wha la fono o na ialu ia le fusu wava no ne ina ua wha ama amule Usyk, o no se manua pe a fusu ma Fabio Wardley in masina nei. Tara no ai le televisio ta alonga Sky Sports, sa wha vasenga e Parker ia le wha ta o tonga ue nei. Ma manino ai o na ia wha ai loran wha anam nunga se ava noe ma whaona tue whaia se la fusu anga, ma Joshua e tau ielo na wha ina. O manao ia Parker e tue tau ielo na wha ina ia Joshua le i ruafs mareono, le sa ave o ia ma se ulua tama fusu, sa tu leia Joshua mo le tamara sanga furuma le lua, e muma le leia tamara sanga furuma le lua, ma whaia inai ai. O leo ne te polo tama tai te lavo le atu kuki sa sili atu le leo le latu tulanga sa ia, ele tamara sanga ne te polo muri pore rolanga tupulanga te lavo sa whaia ke balda. O le atu kuki sa whaia ina ia malau yon sutase lim sulfare ratu talo mulmuri, ma i ua ne le tulanga valu le wha tulanga no o ni te polo Samoa, sa whato ila loina i o Wales on so fitu limsu tolu sa so o tuai li tulanga iwa. Ai o fiti sa manu malo i a Malaysia limas furul festivalu o tulanga sumatasi o Tonga. Sa whato ila loina i Singapore o sa wha ili tulanga su tolu. Ai o New Zealand sa whato ila loina i Australia o na su tolu festivalu i le soinga shambini. Talanal na yaso. Manuia le tunu, so i foia mo le so. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasputi alu, awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, All Together Auckland. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaai longa whaapitoa.
Ua lava le tau lotu ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwa o Oketopa. Tapunia palota I le aso se fulu o Oketopa. I le se fulu I le tae au. Afa le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A matalafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai olo mātou le whanau soifua. O mai e whatau mo le whaleo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le 5 I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le 3 le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le a iai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. Watali ie. A whai e te talia upu ma e te ulu loto au poloinga. E wai atua I au talinga I le poto. E whaasanga ai lo loto I le whautauta. A whai lava e te wala au atu le ata mai. Ma ele o te le atu le whautauta. A whai e te sa ili a te ia. E peo na sa ili le ario. A whai e te sue iai. Pei ona sue I le ololilo. Ona ilangona I lea o le matau I a Iova. Ma e mawai le poto I le atua. A wao Iova na te fua ina mai le poto. Ma ilona fafonga le poto ma le whautauta. Na te ua le poto ma moea mi o sa. O le talita o ia I e ua tonu o latu savali. Na ia leo I ala o lea mi o tonu. E tau si foi e ia le ala o na tangata mi o tua. O na ilangona I lea o lea mi o tonu. Ma le whamasinonga, ma lea mi o sao, o ala le lei umalava. A o le poto I loto. Ma ua malia I ante oe le ata mai. E whawhiao le mawhauwhau I ante oe. E leo I ante oe le whautauta. Na ia la vea I ante oe ai le ala e leanga. Ai le tangata ua tautala I mea whapio pio. O e tu ua ala tonu. Au I atu I ala pongi sa. O e fia e whai ami o leanga, e whai me leanga. O latu oli le whapio pio e leanga. O e whapio pio o latu wala. Ma vaonga te taha I a latu wamio. E la vea I ate oe ai fini ese. O le fini ese na te whaoli ole I ana upu. O le na te tuua le na tausi I ate ia a o teine muli. Wa ngalo fo I ate ia le whea ngai ngalo na tua.
Awai tau nu watu lo na fale ili oti. Maona ala ia nganga o e uoti. O lato uma o e o atu ia te ia. Ele fo i mai i lato. Lato te le maua ala o le ola. Ina ia savali i le ala o e le lei. Ma e tau siusi i ala o e ami o tonu. Awa o e ami o sao. Lato te mau i le nuu. Ma e ua sao lato wami o. E whaatu toina i lato. Ai wawai e se ina o e ami o leanga ai le lau ele. E lia ina ai foi o e ami o pepelo. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere.
tasilima iwa tolu amo. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di tunamati. Topo del esta lei wanu, satau bi mai now, satau bi mai now, satau bi mai now. Ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, ersa wadayani kida kau. Ya lawa fa fonga le tatou wa tunu le nei tai ao le faitawina fo le tatou tusa le fa ta oto lo mta upue lua. Le nei fo iaso matango fie wa tatou fa longo fa tasi i le fa malisi au ma le wina mai o le upo le poto mo tatou le nei tai ao. Wa fai fo ile mata iala ma le to muanga fo le tatu proklame ma le tatu e vai vanga ma le tatu fa soa. Ia ma fa fianga foi ma proklame tutua ale fifia mai ia bala unanga ma sani radio Samoa se fut ma lima i tolu amo. Alo le fai va ma lo fo lo sa ni tai au fo tai o matango fie le lo fo le tua le o tatu to e pat pati ai le matango fie ma le fa maoni o le tua lo to soifua ma so matu ola leo mafuai no tatu toe fafsangai ma tatu toe militino le taiao militino le matango fio le liwana le se no ia te tatu le mafai no tatu toe mo le taiao fo ma ia lo au tu atu lo lima ta fa talo fa le taiao fo swafa manu malo tatu o Yesu Kristo ta pena ina fa mani yanga fo amatanga fo yo le loto fo me fo le nei aso yo le ise me tua ye tu amo ye le tu au mai le tu me fo ya oi bi ala le le taiao e manatul pokala me le taiao fo ya o so longa le manuia me o mai le lo fo le tua le ala fa mai na ya tatu tamam tina ma tu mo ta malawa pa ta lo fa tu pokala me fifia mai le taiao fi ala bana ti mafuta mai ai o fe le atu no ya o fe fo se pito no le naite fa fonga mai ai le nei taiao fa talo fa tu ya oi te tonu na wa faila malu le taiao ya ai vi ia le li fa fitai le tu o mo to malos fa fitai le tu yo to faiva yo to tiute tu te no fo ai fale tatalo tapu ai ile fa ngofie yo e mutatu tilo mutatu wa ai nei vai te ile fa ngofie yo fa tatu pe tatu tapu i se talonga oka ia o to fai fo ia lo to tapu ia nga ruenga fai al tatu watunu ia o fa no manua ile li ma talo fa malo fa fitai o to fai valo filima fa manu ye tele le tu ia te o to mama tina ia ala o finga ruenga to fele tu ala usale vi ia o to fai fo ia lo pena na nga pati ai so se fata fai taulanga ta pena ina le upole tua mana vaina le upole ola ile aso sa ma le aso sa ia abe se fo ia so va ia so lo mau avanoa o lo fa soa ile afionga le tua ia ma lunga o penga ta failangi to telefo ila to lo titilo atu lo fa ngaina ta tau lo penga ta failangi fa soa ia le upole tua e moli te ilo lo fa soa e avatu ilunga o penga ta failangi ile tangata la mafatia ai o atu le na taimi mo fitawi le leila fa soa ma le loto le na tangata ma le me le fia mo wele so swan pa talo fa te pokala me le taiao ma lo se fo la de lei langi matafi so fo manuia lo le tato wa tunu o paanga umalawa fia mai le fo fa tasi me le taiao i so se atunu fe lava le tunu na te mafuta mai ai pokala me masani tato o le va ma musika ma ata umale aso swing ol tatu pokala me taiao nei fa malu o nei le te o le tu la iva na tu e mo tatu felo inga ma tatu fa soa ya ma le avionga le ministala ngolanga po le avionga le faipule
o le tu malo palau le lua le to fa ia fiu Bonifacio ia alu o tu atu tu le sumaltasi onolo o iai ia se pokalamelo anga ia tu nei le aforiva o le mo si taimi a o le antal sanga mai le su ia fai pule pe mo statu o vano te ali tu la sumaltasi te ala tu la sumaltasi le la bole vano tatu tata no ai male fionga ile ali fai pule o le matu tu malo palau le lua ia tatu tal noa pa soa foi tu langa o lo iai foi ila na ia ofi mai tonu ile fori tu malo ia ai o lea foi bo iai male tofi minista lango ia tu langa foi o lo iai na ia tapelanga ia so tau au ngalu fatasi mal minista pe ona tu lai mai ile nei pa enga lona se football valu te bele wati do se football valu minuto te nei le tu laiva malo se football ia balo foi lang mama se bai sina fa fianga tatu de tayao e wolo fatu e boltatu wa tunu lo fega tiu te bangalu kan le yaso pai fai le mula io le wa stofi aso tofi lo tatu yai o si kai mi sole ka ke vala wa ku ka ia nga sa mo me ka se fia e pe ngalo ya la to ole o te mi tu sa tatu io pe o ngalo ya la to ole o te mi tu sa ia ke mi ka ke fa ia ole ai ku kus ele ai ku kusa kai fa pe wa ngalo ka fai ole ese kai mi ke fu fa pe ma la fa ba se coupe ya ali ya be si dia la wala ku dor kai Luas fulu iva benito tele julaiva
tātou te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa umatasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. O le nā waio 5 sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More, o le ngua whaule na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le no whanga e tasi. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa 55 tasi 55 tasi. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz, pe vala au mai i le o val selau, valuana valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wāsolo mana i manuia. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ofea ea oe Sabia la wafiona Darling 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 Sabia la wafiona Darling Ofea ea oe Sabia se yo o mai Masongi tasi mai Leva leva so O tava la vala Ele mawhai na ngalo Oi ile anganga Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sabia la wafiona Oka oka sole O tele aluatu Wa umaso na sole Wa fo ise manatu Le mawhai na ngalo La tama futanga To ulu o unifo Puta o umata Asolo totongi E tifa mai Uma ole tupe Le ai se bea ai Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sabia la wafiona Polonga Ino foto atasi Sabia la wafiona E ala na fasi oi O lo le anga faya O lo o na le
ala mo ele toi o olava no ulima yo mata ele o toi faia no ai ava o le wa te ule tupe faia se ta fale Polonga ino foto atasi sabia la wafionga darling tadela va polonga ino foto atasi sabia la wafionga Wafia vianga ya misi luki sua ina watoe lua se forma 10 minutos de tale o leitu last follow Pabalo to initial data wa tunule na wa fenga tu te banga luengo le so malo fa malo losi malo no sai malo la pale ave ta vale lungo le tele pabalo atu le tatu po kala mia to le nei taeo si papa savili male fa talo fa tu le nei taeo mai na wiwi manu kau puao tu pola fa talo fa tu fa taimo fa tu mumu e loa au dinga le na shell data po kala me fa via nga wale fa do file mo fo de vesio la stofi ya fo fanga tu banga ruenga pena masani yai leu ta fa ola missionary fa talo fa tu le tai au fo pa lo fo ya fa fo wina tan yelo malor se fo moria fa longo mai na I Otara biu amosa fa talo fa tu le fa tsi mai na Glover back Carolina tuala fa talo fa tu le tai au malor se fo moria mai na Mangele paisa lao sono lotte malor si fo lau le lei pa malo atu le tofaya titi se le vai ya malor si fo manuia titi se si maika titi prada alo fatu le nei fo itaiao sunga o ya nae mau unga malo la valta fao aso pesi Josefo fatalo fatu malor si fo lau le lei John Bassi pasta balor se fua seki ale ti ka wale nga mai hala Jamie hala fatalo fatu le tatu tua malolo no saile ni tai hao peselea o ungo fong himo fa longo le peselea esele manga ya ile to famale male vaenga tonu ona ole na to mo fai atu e sa ini mai sitasi o ile atu na fatuina le peselea malato langina malato tusia o per peselea ole mana ye la te falong ai kele foi ma fo mai wo so mai pe ai tango to falong longo le le la lo to mo fai atu e sa ili mai ia sitasi o ile atu na le na fatuina ma fatu le peselea ia ole atu ni sitaimi ai ole to swina la le to sumai le foi pesel Melissa fa ile Melissa mara e foi ile tino fo mai na tango le vatu le tahu fo le pes ai fa fong mai pela vala na te mafuta mai e pe se pese foi le fa solo o mafu fong ai tahu alon ano le mai to ton ele se be ke mo ai kongola o fa finga luen se ke ngo fo mai mafu fa o pese voi dai e fa fango mo ia o le taiao e la va nga tahu ai fa fonga le mai ai See
Whafafonga mai le pese. Ai tango le po le hea se vaenga tau wale le pese o loo e langona ina. Ma tau e atu. Umatalatu talaina. Sila sila mai le abi o tonu olo oile no koali I mamanu watale whaamaoni mo se tali e awatu tate so tuli so E ale lei wa vai lai upo le pese na pena batu mo tanto le nei taiao. Ma lolo na sai malo fo la baba pale pe ona ye le nei taiao. Usunga la le jama. Usunga le jama. Ale usunga le na uso tuai le usunga le Melissa le fa le Melissa.
Ai o upo le pese le tai au le nei, fai mai upo le pese, tate moe ala ai. O ai wa ia fai al mea o ona. Alfe sidi. Ai ala mai le kai au, ai o maini ti ngā pe isi tasi wa fai se meleanga i ato, le aso langonga. Le aso langonga. Ia fa pe wa ala fai ma le tai au, ai se me ua mawhati ilo loto mati ngā ilo loto wa fai. O pole pese, o ai wa ia fai ala mea o ngā. O si au kau konga, o se tasi lava. O fofa pe o ka se, a noa o pole pese. Ia walo fatu ai whawhianga le tai au le tia maa. Ia, i le whianga fo le tai au le tātu malo, le whianga le paramia, le whianga la uli le mali atoa. O lanta i wau fosi pe ona iei ia whatafa ngase le whale mai i mido moa. Ia, mau fo tala laua whasosolo manuia, ia vi ia le lii. E mole tua lo whaanga le tātu a pokalame nei vaenga le tai au. Ia alve sini, umakakala kuka kola inga pea kia sifonu. Whasosolo i umafafonga le tai au le la tu tātu pese lea i le whatunga mai le tia maa. Tate moe ala ea o ai ia whaiangi me o ngai aka i ka oka. Pola ka kaukonga ea ili ai. Pola ka aitu ea ili ai. Toi mabinita tala le tulas folu. Tate moe ala e iloi mata o ai. Na whaia ia mea ua o ona. E sivi whale mawhau whamane a o taona. Samo ai o uatunu
Ta te moe ala e lau fai pesa le tia mapena e whaafonga mai ele nei tae au. Ia le na whai ai o ia au mawhauwhaunga le na whai musika manaia. Pe on abatu aina ia vai vanga le tae au. Ala whai mai whanunga le leile lofo le lii. Ai te walua feto ai mase ti ngā mase mea e whai e sisi tangata ia te. Ia upo le pese waka ngofongi ko whalongo no e. Ta te moe ala a e loi mata a o aiwa ia whai ange mea o o. Ta te ala maila le tae o le fia ma le mana i o le malosi. Ai ki wa kaulo ka mawhauwhau. Kau aku se mea wa whai e sisi tangata. O le fesidi whawhewhea. La sou langona. A o lenga e ala maili tae o le matango fio le tae o le li. Ai dua wheko ai. Ia. O inala e tātou te iloa lea le talafu i le tau le tu se fata o to leu tele poto e nofo le ilalo ma mawhauwhau. Aua ni tātou tari atu. Nofo le ilalo ma e koe mawhauwhau. Tātou nofo le leo ni tātou tari atu. I e pe a wha pe wa iesis. I le iau kero whaako wa iesis e me o whai iesis iau. A upo le pese e whao so mangaku. Nge ke fu waru alu sa varinga ngi aso ro feko ai ma se me o whai iesis iau. A pe e se e waka koe mawhauwhau le upo le pese. Ia e ka ngoleu susu le pese le ngangi aso. Alo fatu tina le utu alo fatu mo ol nei tai au. Good morning. Ina o se e mai le tau tua pala unanga alo uso ia Victor. Ia, ma le tau tua le tau word mo tātou le nei tai au. Talo fa Victor ma lo le seifua manuia nei tai au fau. Ia, seifua lau le lau tunga tia ma lo la wana sa e ma lo tau atak. Pata lo fa foi lau ta poinga sa moa, sa maa kina matua, kina makuta mai tono moa ta ma lau nei tai au. Seifua fai wa tau sa poa. Ia, fai foi ma tingkan nei tai au. Ia ma lo la wana sa ia tio tau. Victor le ua se mai le fata fitio le nei aso i au manga ruenga ma lo le ona sai ma lo fo lo tele upo le pese le ta au tate moe ala i lo i mata o le fia lo i mata o le oli ai te oto e o mai mani me tutupo le ta au lo i mata lo le fa no no ea o le ke lo i maka le fa ngo ponga ke lo i maka le fia ia o le ke lo i maka le fia oh le no come le yo ke lo le maka le fa ngo I ai sia fu ko ulungi o lo i maka le fa ngo ja, sia. O ke fia. Ia. Ai o ngole lo kamaki. Ia, ora la ka lo kamaki. Ia. Ia, mo le si le pengo le kau sanga. Male ave umar pokongi ki ngape a manga ba. Ia, ai. Fa yo ki nga ai fa ya be umarai. Lo i maka la fia. Ai se kai me ke lo i maka fa ngo. Ni ai kiri kai au mo le makatongo. Se a. Ya, mo ro. Ka, malo Vita, kau lo imaka makuku. Ya le ke le ka ba ki lo imaka makuku ya malo lo sa. Ya sa wia so. Au nanga ba tau tua fal tatu fal sini le tai au. Ya fa kai da mati mo mato. Ya mata tele tatu pa sini. Man just nei skuseni. Isene te se apta pe juro sai mato pamu. I va taxi le va tala fa taxi. Ka ko tiso le tala si tu sende au nei ngalo. Ya so flo Apple car tech ya por el point na tato falo le e mole fa uso sene ta pe juro sa. Pang aina lo ta ke yu lo ta bare ngata flera con kesi o le LPG ya fecha with your dosu vari sala i va sene to no tato pamu. O le ngaro lo fa ma se fota numero ya tanga ba ala va tato se i va ya so tas ya falo lo la va tato man malo un tato le tio sa mo i va ya so tas ya pare tato pare isia ya de mato tato si kasi de mato lo sta makivo patina mato le full service di te mato ta vale te me ka pe se me fare tonu i lenga mo con lenga di ta vale po so au ya ata foi leo salkimu mata vale papi ya mato te di fina foi ta vale o nisi to nisi mo lunga for the live knowledge no ko pu pas to players ari tu like ya so i aso dua sala termina masa gato ya i katolo ana pena pasa una terminate side step roof cracks roof rails mata folete por el walk el dua sala puk mana mano sai ta vale frente pa ya maso i le taso palisinia ngata fo le maso ta vale fa sa pero feeling asa te so sa
ya te lava ma na isa to ta vale pero fata una temi ta to lo tua pero ki filinga SUV hai to ta nga to folea ta to wili ya tu ya try ma de foga try temi me o ta vale fata umana te kumpo na modify ta vale stoka umana low o de kit o de spoiler ya mata to modi ali di morfati ya ava pera ma to se sa ya posa ta vale ko umana te ya suma ina masa ta vale pero ki filinga ta vale ko na ta ta ma to mo tato fiki apu ya o umana lifi umantu wireless loku umantu e tato pa markas mo tato pa la po to mo to ma to dim aka pela ki wai sau fa to fiki apu ya mo e ko e ni si tu rang ngi tu era i mo ki ro ma dia ki de pa ure yai ke ma ko era se pu pa ko se loku ho pero ma to pena tu lang mo oi nunga ta va fa ta ya ko la me te suma mo oi ya le sene tono masinga lo thanks to me apalai so ta vale tono mato ta vale ya ta no fa so samo ma so sorry ya mo to lo aspect ke tan mo oi pero numero de tato telefoni o iba lo fitu fa to lo dua o ole tato par pau ile mato to ta si fitu suru pecho o tara pa o fo pa wai pero ki fling afa pelo la mo fa so ya no me foi to no tato pisa mo lo vale fa mama le mo oi ta pese o sumai mau tato seki mek amata masa lima se pa ile 20 mole 22 ngai dunga so sta vala volo mo mato seki mek aka peso seki mek tuai ke mo che into pero mato pena tulanga mo ana le lua suta la te meni amata ya so mo ka seki mek so sta vale lava ya mo mato seki na so langu fo ya pero feeling aka peso mo tino e fa nga so mo ta vale so ba mo ta vale fo pe ko so seki mek ile mato fa mek moto to pa mata sa festival tasi to lua to bima ma to tito ngai so se pena valo mo terminei to pa mata sa pa pe ko se no pa ya ti ave ko sa mo ya se pa ma to ka pulang mo ya se pa ko tu la to ya mano ta ma san apa pe sui po faru ta vari po ya furi le me lenga ya ma to ya fi la vana apa pe ko pisi ya se to sa si aso ile tato pa cavalo ne aso le ni certi a lady sport 357 ya to la fitu su tasito sanga a si la udo suru te meli ile ba yaso ya ole numero le telefoni o iba lo fitasi to o iba lo fitasi to iba au mai bose so sani to siri fo ya lo samo ya tan no la o ngana samo fa ke ni ni uma ya tia pa kaila o ma to no se mo ni fa ba ne ta out Taina mau so le lei o le tai won mal tatu pakala me pele fa fa ma le tai ma le tai ao vala wane tatu telefoni na o le lua fitu fa to lu o po lua fitu tasi tolu o ya se fa fa ngal to fa salawina ni o tatu tale vai fanua ya le tatu foi ma ngal nei le fionga ya se ulu malau Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Saya Maria, talani mai out there on Sila, o le tamantai whatonu mo to valea o le whanemariu Fiona Tania Buckledge, sa sau mai le awai se Port Kalamir se atalau lo le televise, i le tofu le whanepui. Sa i tāwai, o lona tūlanga laulo sa iai, o se pāngota nei, o se tasi nā ponga i wai e toi tāpai, nai le toi whaiona na whaamasinonga i lumo se whaamasino fau. O Buckledge e whaasamarewa tau sanga sa whaasaleina na whaamasinonga whaatu malo i au kilani, ia aparila mo le lua tau sanga mali toru masina na whanepui. Ino o mai ona i tau tino ina lona whaavalea ino ni a inga sa whaonga ina ni tau tua ar whanemariu, ma lona le wa aia le leo tino marili o tingata. O le so luar vaso nei, o le na loia sa tula i lumor whaamasnonga maurunga au kilani e fi nauinai, o le whaasalanga mo muatu o ia ua manino maile ma mawhatele. Ni putia ele le tole News Talk ZB, o lo ia ele whaamoe moe Buckledge, e whaititia na whaasalanga mai le lua tau sanga. Whaatangai, le li whaamasino Justice David Johnston, e suia le whaasalanga i le tuli le i le whale, ma mata i tuina i se tau vaepo electronically monitored. Sa whaali ai le tamatai lo ia, Susan Gray, o lana kala ieni sa lokaina ese o ia malona loto whaitalia du tono na whaipui mo le vaenga telo le taimi, telu mai na tuli na whasalanga.
Ono le fefe fa mata uma ispangata. E la to te lo no ia. Sa fina white grey o le mea sa o ia Buckledge tono for pui pui e matua ese mama mai mai si pangata. E pe ona taula ia ni fa to sino fa mtalanga fa mata uma le ino ia te ia. Ili te ime o soni ngā tūla fono sa ngā lue Buckledge mo le whare maliu ale T-Pene Funerals ma awa ia ili ata la ulo le televise ale The Castakias e whate tau ili a businessi. O le pule o le whare maliu ia Kaiora ma Francis T-Pene sa whaautu ia ili ata ele i mōlia ini me se sa whaia. Ilo mo wha masnonga sa tau tino e Buckledge ia mōlianga. Ilo na wha awale aina leo ai ngā wha vau ili tapa ino le whaitu wafe ma whau tā la. O tupe ni tongi wha popo, tupe peona sa i tā wai, o no solia leo tū la whono o COVID sumaririma, i taimi o le whalau singa. Sa e tau tino fo ile moni o mōlianga, ile ai ai no se whanua tanu, ai po se toenga o se tino maliu. Le poti ai ele a wai a Buckledge ile longa ora na mata opo ile sulua, ai o sio na inga malana aulangalango sa iai, ile whale whamasino. O le mawhine sa mōria i le o le teu singa o le tau mai titi lai titi sa mau o whawhau tu tonu o se ato pao ma teu tu tonu o le mea teu wai ato pao o se pasi lau pasi se. Wa ave e le whatana ngai tū mau e na tā whia le whailoina o lo ni ngoa. O le iulonga o le mata upu sa whai ele asona nafi i le whamas no whaatu malo i Eukilani le ele a wai le mawhine. Sa whaari ai le tamaita i whamasino Church Nicola Mothers o le a tāo whinga o whaia. Ono le tūlanga i le oko meki lea, o le tāo whinga e ave tūpulanga lahiti, e whātō a ia whai tionga. O le mea lea, o lea manta upu, o manino mai, o le tamaititi, o ia lea o lo whai tio. Sa longo ina i le whaamasnonga, o lea mawhine o lo mate tuina i se tau vae, i le tapu vae, a o te tala i tua i lalo tūtonga. Lea o lo o le lei lava i se o tanga ma tau tua lau tele moso i fua malolo ino mafau fau. O le mawhine sa moria ina o tūre pasi sa ia i lunga mani tamai titi i kai waka i Northland te ila so tolu au kusom. O te tasi o pāsese sa ia tā pāle fialu ila na atu pau. Ma le ave pasi sa ia te tala le maenga i te wai atu pau. Mai a mai te wina se atu pau o ngā ioi. Ma mawai le tamai titi te tonu. E ele mama anga le Johnny Sila o le tamai titi e lua te sanga. Sa ia te tonu o le atu pau mo le tamali tūla na o le ngā pekingi. Ma awina tuai i le whale mai. I le ilonga sa whaia momoantu o le mata opu sa la ngai se tūlanga ise le leo le mafo fau o le mawhine e tūla i ai mono na whamasnonga. Mai o le ato e tuina atu le mata opu le whamasnonga mo le toe ilo iloina i le solua o te sema. Wallapata ia reo vita silio se union tangata whaingalua ngai New Zealand nei o suinga o tāla sa ngai na mo le tūla whono ngā lue ngai whaono i uneai ina lai tia tuai tongi mo tangata Pasifika. Ai wilea ua whaalia le malo o nei suinga ua fuafoina ina ia wheai le whatino ngō ngā luenga. E pia na sa mua wha ilo ai le malo ia iuri o le tausanga mo vai. O le wingo nei suinga o le whaaputuina le waso malo lo wha le tausanga maso mai e ave whaavailea i lungo i tūlai whainga luenga i tangata. Ai o tangata whainga luenga e maua i te tongi mari komisi o tau i o whaarabalawe whaafosei ono ni manua. Po Accident Compensation Commission, po le ACC, o le a leto e maua ini aso malo lo e ave. Sa lungoa i le tomai tai whailau tusi a o le union a le A2 Rachel McIntosh, i le polo kalame le Pacific Waves, o le a o te telengo a fianga ni swing, o le a tele tuai, i na a fia ngā luenga ma whare whai ngā luenga e whoringa mai, e ngā rulu e tangata Pasifika. Mai e tā o foi, o le mamafo le venga ma le whai ti o sa malo lo e a iai, o le a palasi atu lere mamafa i tangata e maola lalo tongi i ngā luenga i le manu pui puia. Sa mai tau ina e McIntosh i tangata patino i whoringa mai i piru siliatu ona le maria mai i whaamatalanga sa whaamatuina i le tārosanga mo ni suinga. E i tangata e whai ngā luenga i nao ni nai tūla o le asa po part-time workers, ma tangata whai ngā luenga i ngā luenga o le tero latu tongi e maua mai i tūla o wakaimi. Ai o le Vastar White, sa te enel tamata e minister so tanga o whainga luenga le Workplace Relations, Brooke Van Velden, i lona whalia o ni suinga o ngā tonu le i whatinonga fōpo le new system. Mai e tā o foi, o le whatinonga fō e peonanga i atu ile tūla whono te whaofia sa marolo o ngā luenga le Employment Leave Bill, o le a whaingo fia ia mea umamo, pisingisi. Te alonga o sauni e le laka pi Australia li sina i lalo i ingoa tama le wallabies e whasaina po le blacklist. Pe a whaia a waile ta amarsanga whatu SL rugby
Kolusu ongo se fulu. Pole rugby 360. Ole ata marisanga wala tu longo ina ia pule o tamata alo wala tu tama wina nei se fa tu penga. E mo fa ona fa tamo e mo listo tu sanga. O kala poliki ma le la kapiunia Australia wale e mamau ngi ngofo ile ata marisang fo. O se vai ngo pule o tamata alo sa so ta yele o minga Sydney Morning Herald. Ta la tu fa ma ni ina o suyo le R360. Sa sota iane ia la te ole pola solu o rasa nei ma fautuina ia fuanga mo le ta amarsanga e amata fata mo ile solu o ke topa lua female lu fulu ono ta wai ole ta amarsanga e afia a we ono ali ma we fata ma ta ole te usanga ole ta amarsanga ri por langi le la kapile fai Australia le roa female fu fitu ole ta amarsanga e suma le lu awala fata mo e ma ia april o ia setema afia e mata alongo su nga champinin ma le tamarsanga awali o le fa popo ile varu o au ono fuanga o kalapu mo le tamarsanga o yere fa mo fa mautilon tona Miami America Tokyo Japani Dubai Boston Cape Town Africa South Lisbon Madrid o au le alistorina le ile fa viola la kapia le United Emirates Rugby Foundation o le ngo le alo sa mo New Zealand le sui mo for Blacks ma le sui kala politika le Warriors at Roger Trivers Shek sa mo li putia ile tola ia ele ta marsanga sa nia e tasi le miliona tala to sanga sa ofaya ai wani nei fo e ole sia lo sa mo kala politika Melbourne Storms Australia Nelson Astofa Solomon wa fi kama wa mate to win ile ta marsanga ale R360 e bona lo mia ile Sydney Morning Herald. O le champini mo mo fushero langa le WBO le pang mama fai pelenga lupe soria ila o Joseph Parker o yo foina ya Anthony Joshua se ava no me fai on toe te liu se tulanga mamalu le manu ile fusi o Parker o tilo Mauricia la fusu anga ma Joshua pe a fai ai toe manu le champini o ava no le termine o Joshua fa alu ona ya umia fusi umo champini le pang mama ile toe manu la champini te mai le wafe malelu futasi ina ua whaia ina ia Alexander Usyk. O le la fusu angalo na lua sa whaia ina i fo epitai. Sa toe taliu mai manu malo e wha e au fiai ma manu malo e tolu li tuiotia Otto Wallen, Robert Helenius, ma Francis Ngano, ai le i whaia ina ia Daniel Dubois, ia se temo le teo sanga ua ma vai. E temine, o paka le champini momo le WBO, le fa tu la fono ona ia lu ia le fusu wava no ne ina ua wha ama amule Usyk, ono se manua, pe a fusu ma Fabio Wardley in masina nei. Tera no ai le televisio ta alonga Sky Sports, sa wha vasenga e paka ia le wha ta o tonga ue nei. Ma manino ai ona ia wha ai loran wha nunga se ava noe, ma wha ona tue whaia se la fusuanga, ma Joshua, e tau ia lona wha ina. Olo manao ia paka e tue tau ia lona wha ina ia Joshua le i Ruafs Moleono, le sa ave o ia ma se ulua tama fusu, sa tu leia Joshua, mo le tamarsanga sfuruma le lua, e uma le leia tamarsanga sfuruma le lua, ma whaia inai ai. O leo ne te polo tamatai te lavo le atu kuki sa sili atu le lei o le latu tulanga sa ia. Ele tamarsanga ne te polo muri pore rolanga tupulanga te lavo sa whaia ke balda. O le atu kuki sa whaia ina ia malau ion sutasi lim sulfare ratu talo mulmuri. Ma i ua ne le tulanga valu le whaatulanga no ongi te polo o Samoa. Sa whaato ila loina i o Wales on so fitu lim sutolu sa so atwai le tulanga iwa. Ai o fiti sa manu malo ia Malaysia lim sfurul festivalu o tulanga sumatasi o Tonga. Sa whātu ila loina e Singapore o sa whaere tulanga sutolu, o New Zealand sa whātu ila loina e Australia o na sutolu whastaman valu, i le soe ngā shambini. Talanau na yaso, manuia le tanu, so i foia mo le so. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Radio Samoa, tasilima iwa toru. Radio Samoa. Tasilima tu. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet?
Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland, enjoy your Entrust dividend. O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua ma New Zealand ei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai foiona e e-maili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatfai ngā luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Mom, any food? Mom, fear Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mai ar kai au e kau ar po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, te le whapitoa mal tuanga al whanau. Really mai loa i le ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Radio Samoa. Today
shubya, shubya, shubala baby, shikia, oi. Shubya, shubya, shubala baby, shubya, shubala baby, shubya, shubya, shubala baby, shikia, oi. Iso tātou whawhia le tai au luas fulma wha minuto tēne le tulas fulu. Tau mawhai atu tātou whsota inga Marika Samoa pe ana iei le tātou tau tua basani. Ia so tōwhia wai aso taitasi. Pabaloa tu lava le tātou atu nule ona sai. Pabaloa ti niso tātou paanga le mafuta mai nunga le tātou pakalame le tai au. Patalo vati a lene si amalor se fua laude lei. Tau mino fatalo vatu le nei tai au. Malo atu fo ia si vale pesita. Sai ni jula e pa fatalo fatu datu po klame le nei tai au fou. Fatalo fatu ia fai umu tu funga fiu. Panapa si ala fau ngā ruenga fatalo fatu le nei tai au. Tui su a fatalo fatu malo se fo laude lei. Sina le santo lupe fatalo fatu. Tele nei tatu ainga lo mafuta mo le nei fo tai au nai au sitalia talo fai malo le fa malo losi. Malo le ngā lue. E ni so tatu ainga o la fuanga ia tu watu nei tamaiti mo tatu ia watu ua onga. Mari tele le vaenga lea. Tatu ia wa matu ia malo lopea o fitna tu ua onga nei tamaiti. Na watu do la ia le ave nei tamaiti si fata fau. Ia ua pisi ar ngai vai kaimi. O ka o kasi pisi ngā makwa ki kele. Ia au pisi nai te ilua ona fa so so po kalame. Wa fitu tu na ili me te tau ona fai.
Ia le vai taimi lo tatu iai wo whaatasia, pai o le pisi ngā ruenga, wa o ngangai kamai, ia o mea le loko. Tō ina roa lai loa ele tau tai mata pala pala, e loa whetu tu una i o na whaiva. Matalo watu sau se ia si ala sa ki soprano alo whatu mori e ngā ruenga le tai au. Te hiri tu ina whatalo watu po kalame le whalongolongo mai nai manueua. Tina vai ala whatalo watu mai manueua, malo se fua laudu lei. Papalo tina i sini au sitani alo whatu mai o lepa Malaysia. I know you haven't had a woman, but mess to my tutu. Awane ingalu ya oe, whamanato te pēr tātou po kalame le tai au. Mo tātou ia e palota, mo tātou ia tātou palota, fo ilea whaitu malo, tau tua nā ma oe lau pepa palota, tau na whaatomu le lau pepa palota. Tātou i mangele o lo iai ia ta malii, o lo iai la tu, o lo tau whituli, fo ilea tu malo mangele la tau, tau tua nā ma tātou, ma o tā huhu. Mātou pitonu inai o taram whefo i, papatoi toi. Ngā fo i tō tele tātou o lo anga iai, tau tua nā lau palota, ta tau na whai lau palota. Mana tua la, ole whaasao. E telo tātou whamele e kisi, i amana tua ole whaasao. Ole whaasao le nā, tu so o laua, ave ato toa. A e kisi, rongo winga e kango e kisi. Mai tātou e kisi, e tau na ole whaasao. Tango lai tu tono le pusa. Tik! Ole whaasao. Rongo winga e kisi wa kaunga pe kere fia e alu ia. Ai kaunga whaasao. Ua kama i kongi. Ule ha oi. Pe whaasao. Pe whaapio o lau. E man kua fo i ole kisi ala whapepi e pio hopea. E tau tua nālau palota. Ai le tu malona tianga ia i whailau palota. Papaloa tuna i whaiwhare ainga. O la tu whalo whengai mga ruenga leitai au. Tono fale mai lo mafuta mari to tele fole tato wa tunu talo fai. Ta si le vai nga le wo mana tu ta ole nei. Tato mo nei tatu fa nau no le tu ba to tele fo nei fa nau o le lo fa to le mai el tino o le la e a onga. Ole wingala tala le to va tu na tato ma tu va ile nei ta maiti. Ile nei taimi ia au ia tu wanga wa onga to e fo ia onga nei ta maiti ia ni to e ha onga. Awale ha lo walo. O le mela, whamanato le tātou pukalame tautua nā ma oe, le matua, wa aita maiti. O le matua tō mua le whare mai le kaimingi, oka se maka ukia. Ko mua le whare mai. Tō mua le whare mai. Le ala e tu ala le pēle pukalame mo tātou, tautua nā tātou whanau, mo ia le i tangata matua au tātou whanau, te tau ana tātou mata i tūma tātou wawa iai. Tere fo ta maiti o atua, o wale ka alu ia onga, yang amodo fa ma ia se tu lo fa fonga tatu wa no ya ona tatu tilo fo ile sa fa ino la ahila to ai a fa pe la tu lo walo na pi fa ma ka ngole fo fa nga ye wa au fo si wa kali fo ngau ka ngoma kwa fo si wa dali nga ye si tamai te va tu fa ma ye fiu wa fa ye vai la au ana yo wa au ia le taleni ma le mea alofa lea tu e te tango i fōfō si o wata li e po si o wata whini. Longa o penga ta whailangi, oka se kere fui o mea le wanga i mali tatu atu ni Samoa. Rena i whafonga ia i le saunuanga le songa ia pali. O le a foi, o le mtanga luenga o whamsinonga lena au mai ai. Ia, tau on manga o te lola na whalau tele mahu tatu telefone nel tai au. Tūlanga o lo iai ia tatu whamasinonga fo ia. Mō tatu whainga pālota i tū malo. Ia, lewa uma ia lisi vaenga. Uma whainga malo, watu lai mai lisi whainga malo. A leu tatu wanga i whamasinonga. E le vaenga tāua no whalongolonga nei tatu tala. No whalongolonga whaina whitsaunuanga a le sunga pari. Ia, whai mai. E o lo te mele whamasinonga, na loka leo leo o le potu whamasino. Ko kere kako mori mau whai makoe o mai whamakoe sui. E mai au sui o. E mai au o langa sui ai o. Moringa mai do, ola, ia se sui ngon whamasinonga mo nei tau sanga. Kau kari ei fo. Ia, ai, o le whai mai. E hola le taimi e ilo le mtaupu.
Sa la toi sau se si fafo. No foi tu ton. Wa le mefe me a makol fam singonga ko la idunga a le mori maula la ko mori mau ke wa ko so lo vi mai kua. Wa ko fu mai fafo. Yo langa I mle olanga mla u olanga sui yo. Dai bela wati lo afato nele tu las fulu. Au tomo foi bia il tatu so ta ingam Amerika Samoa pe ana ide dei vai ngale taya. Ya balo lava ma futa mai ya fa pel na wa yalo yo fa fia fianga fo le ne yaso. Ya ai mai se tau maftanga le uli. Fa to ala io le nei fo yaso. Fa fia fianga mai le sunga ya misi duki sua. O tangata lo misi duki. Talu no fa longo ya na musika. E pe ona pese mo moli ai ia sona ia la ngona. Ai le o le malo o le tangata o se mea lai e avise fia si asa ko ba ko kala ngofa ngale kakaso ai pe ona musika e mo moli se fe amo se fe so sani lisi tangata ia o fe lava na wa tari sua le nei taya alo yo tamo tanga
ai me tonu rea wa mariwa karina. La upele ea tafia la pea inola. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wade, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, sangai di tunamat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di, sangai di. Sangai di tunamati. Towa de lesta leibanu, towa de lesta leibanu. Satau bi mainau, satau bi mainau, satau bi, satau bi, satau bi, satau bi mainau da. Kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wade, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, sangai di tunamat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di, sangai di, sangai di, sangai di. Towa de lesta leibanu, towa de lesta leibanu. Satau bi mainau, satau bi mainau, satau bi, satau bi, satau bi, satau bi mainau da. Ini tale nogu serikali, ini tale nogu serikali. Samotheyani, 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 samotheyani leikambani. Ini tale nogu serikali, ini tale nogu serikali. Samotheyani, 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 samotheyani leikambani. Samotheyani, 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 samotheyani leikambani. Samotheyani, samotheyani, samotheyani. Ya, te bala wati lo te luas fulu minuta talo le tula se fulu malatasi fa balu wati mafta bala tato wa tunu. Ta mo fanga fo tato fo ta inga mamri Samoa. Ya wala wal tato pokal me fanga solo leva yaso mo leva yaso e fa tai le tua o le o mo tato filo inga male to fa ya lo menga to fa ya pa u Dr. Royal Sange tato pokal me pe na masani ya le leita ya ya la nganga fia fa tai e ya le pisi fo yo lo sunga lo menga le leita ya ai fa tai o le o la volo mo le avono mo tato pokal me fanga solo ya leita ya fo ya bi le li o lo mo le malo se la sunga me se la inga ya ma tau tu fo bra danga pe ona i Amerika Samoa pa talo fatu malenganga fa lo leita ya Malo se foti tia fatalo fat fo I nei etapa anga masani. Ia mes fo tato tunu. Ia lo mo mai le fasalonga lita au malo se fo. Yo e fa tai le li o le ua to e mo le tama ftanga lita ya o lo ia ile anga le o le li I lo sunga me lava ya so afanga solo ta pokalami ya si etini mai fo lita ya o lo manuia me o le lo fo le tua. Wa mai nai ata to Amerika Samoa. Ia tia ele I longa ona to ale le tau. Ia masalo pe ia o kalenda le ia e fa tasi pe fa luana malanga I Samoa le vai aso. Ia mai
sa talanoa se tasi fo'i o pailate o le tatou va'alele o le Samoa Airways i le aso Foreile. Ia e foliga mai ua silia le masina ua lata la tatou le 2 masina. Ia o angi a le tuaoloa. Ia me fonana o mai tauina i malaga nei tolu pe fa il masina nei o Setema. Ia e o lava i lau tiiti tamai va'alele nei va'alele e taiva le pasese le o le awhaiga o tagata. Ia po taisifululima sifuluiva tagata i tono Twin Orders. Ia i tele nofo lelei vo lele te langona lava le salutulutu o le va'alele o ina i loa ai. Ia le tulaga o le tau ia atonu o leu fou tatou latalata i le vaitau o le taina o le palolo. Ia mai o le alava la e fai ma fa'atimutimu nei Amerika Samoa. Ia ona o silfia foi tatou tonu le gasologa o tau o fa. Ia e amata atu lava le teimi nei se o i le tausaga fou po mati po aperila fetailoga ona toa mai. Ia ai ua masani au tatou tagata e fetuna i le kalena. Ia fai fo'i tapenaga talafeagai pe a fa'aletonu le tau. Ia e leise me sili o le malolo le fale pe a timuga. Ia tau faititia foi le special flu mai si fa'amai. Ia o lo silafia le tonu. Ia ese mai lena. Ia o lo manuia ia Amerika Samoa i le nofo le li. Ia o le foi ua a matal tausaga fa'aletupe nei Amerika Samoa. Ia e pei foi ona iai ia le malo Amerika. Ia te leo lopo silafia le tatou tonu mai latou lo maua ia le fesotaiga i upenga te fa'ailangi. Ia e o mai foi le poana po e lei pasia le talo le tupe o le malo Amerika. Ia mai o nei la ia o lo iai le mea foi le tau le shutdown o lona uiga ua tapunia uma ua unaga a le malo Amerika lo fa'atupe fa'afeterale. Ia o lona uiga e afia e foi la ma Amerika Samoa lona uiga afai o ele te whaingaluenga i Amerika Samoa e tutongi o i tupe o le federale. Ia lona uiga ua e malo lo le fale ua le mawhaina e whaingaluenga. Ona ua le pasia le talo tupe. Ua ata iaila le vaenga lea i tonu lava ia tangata whaingaluenga i Amerika pe ona ta ua. O halani afianga tele mone o tatu tangata ia mo te tono latu ainga. Wa o leo la le to e mose se le ni a pa. Ia moni leile fsili tia o le teimi lava e tapuni ai ia ngaluenga ale malo ona o le pasia talo tupe. O lona winga i le tutongia ia le teimi lea e tawhia ai ngaluenga. Ia mai o te le i o le afianga i sos tangata whai ngaluenga al malo Amerika i lalo le pulenga whawhitarale. A wale mo le tutongi. Ia o le tutongia pili e masani el tato tonu. Ia mai o afianga mauonga na o le tuainga polkiki le anga tulou le tatou te vai e foi whenga wha polkiki Amerika. Pea au ne le pasia ia le talo tupe. Ia mai e te taulava na mata i tuina vaenga ia. Ma tā pena ia i tangata whainga luenga al malo. Ao ina tūlai mai. Ia au lai e ile si fuafuanga e toa ia il tangata whainga luenga. Ia ina ia mauti noe le o a whaina lo na ainga. Ia misa lava le tausinga o whanau. Ia o le tausinga o ainga. Ia ma le whalango manga le whalango lango i tupe maua mai ngā luenga. Ia lo whainga luenga ai i le malo. Ia tausia ia tia vane whafonga le tonu e vave on whafoisia le talo le tupe mapasia e le ngata o le malo Amerika. Ia e whapea foi stete ma territory ma vaenga uma lo o munimunta il whainga malo Amerika. Ina ia mauti noa. Ia e pasia la tu talo le tupe mwhanga solo ngā ruenga. Ia e pei ona iai le teminei o te lo voi te titi foi whapena mta upune o lo iai Samoa. Ia ina ua whata apel palmene ma tau ave mai malo tausi. Ia ina le 25% se vaenga. O le tala whatau le tupe o lo mwhanu whaonga. Pei tai le sasa inia le au le malo. Ia le whatangaina o le malo. Ia e whaonga ina ia le seleni.
ia i tūlanga o mataupu whafuasei. Ia mai tele lava whauingaina o le mele o le mataupu whafuasei. Ia. Ia e pei o ali matamai tai tau se ngase le tongia whape fo ia le vaenga o leo. Ia mai si umamatanga luanga o lo o iei tiute a mo mia. Ia e te tau ana whaongaina le se le ni lalo le vaenga lea i lo utel tonunga ma le ilo le tūlafonu. Ia e mawhai na whaatino i ngā luanga wai. E le mwhentapu ni el whalmai. E le mwhentapu ni el whaleo. Ia vaenga ia tau whapetania mo meo essential services. Wa nanga mo mia. Ia ina ia mautinolo tau toina tatu tonu. E whapena fo la i America State and Territory. Ia e te tau lava na wha ua wina ia kiu te mawhai wau i la tau o lo whea ngai mga luanga mo mia. Ia ai te pena lava i whainga malo ia le wala. E mawhai e ona maua teimi whainga luanga ia le teimi lea te putni ai le malo. Ia ona le pasi el paketi le whapela a shutdown pe tapuni el malo ona le pasi el paketi. Ona tapuni ai fo le ma ua unanga mo mia. Ia a wai te tau ana wha au pea. Ia ona sa ili leo o awala wha tu la fono. Ia e mauti no ai. Ia e te tongi uma teimi o tangata ia na whai ngā ruenga. Le teimi le sa tapuni ai. Ia le whai ngā malo. Ia ona le sa whatino ina lau o nanga mal tautuanga. E ala i lalo tu la fono tautuinga o tangata. E ala atu i tautuanga. Mau o nanga mo mia. A whape nei la i te tonu lava yo Amerika Samoa wa te lo lea tu a mai fo i tatu ainga upolu. Nei o tatu tangata ma tatu. Tūla i mai le whawhi tauri. O le ala le umi ono ono o ai i Amerika Samoa le tūlanga. I le leto e maua se te tongi o tangata whainga luenga nei. Ai e iei fo i seisi au wala i mawhai ona mo se vai ngā tupe fisoa sani mo i lato. I le taimi whainga tā le ua le mo se le ni mai le malu. E ai teimi tia e na tutupoi me whapena i Amerika. Ia mama whai ai e lato teita i el malo. Ia ona whaanganga ia tupe taua mo meo tax credits or tax rebates. E so sani e tangata ia e a fia el piriota lea. Ia ai o te loa ele i tupu mo i Amerika Samoa se me whapea ua. Wale pasi se paketi tono vanga teimi e pasi ai i el paketi. Ia sa ili fo ia na nafi po o sa ni el mato kovana. Ia le mato talafa tau tupe lua fe lua lima lua fe lua ono. Ia mai folding mai. Ia masalo o nei fatoa sa ni ai ia le mato talafa tau tupe. Ia mawhanga solo fo ia tau sanga whal tupe. Ia e amatatu le solo no winga. E leo iei se afianga i Amerika Samoa. Ia e pei o le mataupu i Amerika. E ono wha umi le pasi o talo tupe. Ia pe a whai e leise ngā ruenga mase ngā i ngā presidente. Ia o le malo Amerika e whai e ne tūlanga. Ia e uteloa. Ia e le mawhai fo nofo ia le presidente ma le autau pulenga i Amerika. Ia wai a fia i malatou. Ia i le tongia i le talafa tau le tupe o le lua whenua lima lua whenua ono. Ia mai te tau na whai eise fōwha. A wai le mo tangata whai ngā ruang. Ia i le fo mo tangata pālota le tape nei no. Nisi whai ngā pālota. Ia o le lua whenua walu. Ia o mea ia tia eo. Ia fianga o mene o paketi. Ia pēa le on whātau teia. Ia mawhātino ina. Ai o Amerika Samoa ia. Ia o te loa e te tauna pasia na paketi le so ma matai whai ngā malo e ala i tala whātau le tupe o nei fwoi tau sanga whal tupe. Ia o ke topa so mua e o atu ia se te matou se fulo lua whenua ono. Malo whaafitai, manino nei vaenga ia lea fo manino le whaafonga le tātu watinu, ia e mai se fwoi nei tātu ainga i upolu, tātu ainga o lea fwoi olo ngā rulu ia tātu ainga i ne Amerika Samoa. Ia nei whaafitau li fwoi olo tūlai mai atu tōna i Amerika Samoa, ia ai malo lano sai. O wawai atua i eita mali i fwoi eita o lua lewa i eita o finga i tono tātu e kalesia le asofitu. Feona, so loanga o tō finga ia leo mwhai ona tuina mai tono tātu e kalesia? Ia, e moni leia tia.
Ia, o au se tasi o sui o le komiti tu mau o le Ekalesia Sfitu nana misiona i tuna manua po Amerika Samoa. Ia mai ia le whatulanga ina o le Ekalesia Sfitu e amata mai lava i le Ekalesia Lolangi. Ia se o mai Ekalesia i kontineta ese. Ia no mai lonea i motu Pasifika whateita inga. Ia e pei ona iai el fontanga sausu i fiti vai aso tuatu. Ia i te lima lata usanga ma whengai le Ekalesia mfontanga. O masani le Ekalesia Sfitu. Ia sa whaia ia iulai ia le fontanga Lolangi sa au iai i St. Louis, Missouri. Ia a umala le fontanga lea Lolangi ia iulai. Ona whatulanga lo leo fontanga Tivise. Sunmal fitu Tivise le Ekalesia Lolangi. Ia ile masina o Okuso. Ia a umala na fono Tivise nei. Ia no o mai lole konfernisi mai uni tuloto. E pe ona ia fontanga ile luavasta luai i fiti. Ia le sa matou iai. Ia ilalo la o le whaamalu o le Tivise le o le Pasifika i saute. Ia e wha ia uni tuloto tele lava lo iai. O le uni a Papua New Guinea, o le uni a New Zealand, matonu o lo ilalo New Zealand, ia o le uni a Australia. Ia ma le uni o le Vasa Pasifika i saute. Ia o le uni lalea, o lono ofisa unu e fiti. Ia mai au fia ia Ekalesia loto Sfitu misiona ne e fitu. O le atunu o fiti, o Solomona, ia o Samoa Matokelau, ia o Tonga, o Vanuatu, ia o Amerika Samoa, ia o Kiribati. Ia whatasi ai ma mo mea o misiona fo ia le whapi ona e la iti tangata o le Ekalesia ngai mai ai. Ia e pei o le tunu leo o Nauru. Ia mai o le avanoa fo la lea. E tō fia ia tai o misiona nei e fitu i lalo o le Pasifika i sautea fia ma Amerika Samoa. Ia tō fia ia le sunga ia tuituliatu e whaima presidente o le misiona le Ekalesia Sfitu i Amerika Samoa tuna manua. Ia tō fia le sunga ia tipa i le lupe tapo i e whaima whailautusi o la ua sa tūlai mai le 5 tausanga o mawai. Ia le whailau tō fia i le isi 5 tausanga. Ia mai o le aso luas fulu tolu o le masina ne o ke topa. E whai ai la sessions. Ia po fono whamata upu a misiona nei. Ia o le Vasa Pasifika. E whai la fono le mato misiona Amerika Samoa. Ia mato fia e foi leo te tai tono le mato komiti o whatonu. Ia mo le isi 5 tausanga. Ia mai loa ai ai la tō le angāru lue. E manino ia malama o tō whinga le Ekalesia Sfitu vane le whafonga le tunu. Ia e le whatau tonga e amata mai lava i le Ekalesia Lolangi i Amerika i le laumua i Washingtone. Ia ona whasono mai lea i vaenga awa o titele. Se o mai ia i Ekalesia la iti. I te tono nu mafio anga pe Amerika Samoa. Ia whape foi ia Samoa sifo. Polu savai. Ia ai mese o lato foi teita inga. Ia le lato foi Ekalesia. Ia le ala wea nei o mato teita i pe nei sauno i tia. Ala ia. Ia sauno e tau veina le ngā luenga mo le isi 5 tausanga. Ia o se whae ea fo ina ia te utou. A o se mātango fia fo ina i tono le Ekalesia i ona tiu te mauna 5 pe ona ngā ruru ea ili nā fo i tuar ke lope i o mātango fia fo i. Ia le saona i ni to mali i tono Amerika Samoa. Ia ma le Ekalesia, ma lolo sai, ona le tātaimi. Te le loa, te iloa leua nungo penga te whailangi, tūlanga fo i lea pe ona iei, ia le tusi lea so sa ia te a loia. Lena tu atu e winga fo i lea i mtanga luenga leo, ia mesi fo i nisi o tu singa pe on tūne mai. E ala ta wala atu le awhionga le li palemia ma mtanga luenga. Ola so whina ngalo la lewa. Sila fia tia. O le mele nei ia manino e le vaenga so sa ia te alo ia Samoa. Ma ia manino fo i tātou utunu. O le whātulanga ina i o le malo Samoa i lana malo whātemu kalasi. Olo manino malamalama ia vaenga i tolu
o i tu whātau ngai o le malo, o le vaenga whamalo si tu la fono, o le vaenga whai tu la fono, mai lātou e laudi luina le tu la fono. O le vaenga la le whai ngoina, nisi foi i tangata sua o mo meo malo whate mukalasi, o le vaenga o le pule whatonu, pole executive, o lo manino malama, o lo iaia le ao le malo, ia o lo iai le pale mia, whatasi ma le kapeneta, whatasi maulu o matanga luenga, mai lato uma e whainga luenga, e lalo le vaenga whamalo situ la fono. Ia o lai manino lo lato tiu te tawave. O le mea moni tia, e matuale ai se meta o se conflict of interest, o le avea o le pale mia, ia e taitaina ia ni matanga luenga e se sol malo e au fia ai ma le official lo yesili, whatasi ai ma le matanga luenga o leo. Pe taitai, pe minsta le pale mia i matanga luenga nei pele ai. E iai lava le oversight le pale mia i vaenga uma le malo. E oi, e pe folau na sao noa ia le pale mia i se teimi o sola. E lango ina e lana fionga ia le whatinonga o le ngā luenga le vaenga e laudi liwina le tu la fono po le judiciary. O inai tau mai le tonu. E leise mea o la popole le tonu. E whatino lava ngā luenga ia le vaenga le judiciary. Po le vaenga o le whamsinonga ma i la to e laudi liwina tu la fono. E tu sa maala o le tu la fono. Mai e le eifo i se manatu tia e whatala le pe whata e tae alunga se au nanga ale pale mia i le vā ma vaenga i e lua i lalo le vaenga whamalo situ la fono. O le official lo ia. Ia ma le vaenga e puipuia sanga le mula o tele po le vaenga leo. O tele malama la tia po le atonu le wing o le tusi le o mai le society lo ia. Ia a waifo linga mai. O le popolenga la iai, i le whaia tiu te whale tu la fono o le pānia. Ia o lala le mea la tunga lue, o le ua uman sao no le pānia, o le foi ua mai le fina ngalo le pānia mun tai le tu la fono, ma ala o le tu la fono, ma whalo alongia, i le vaenga o le judiciary, po whamsinonga mai la tau e lau li niwina le tu la fono. Ia mai te tau na tātou muli tai iai. Ia, a wale mea moni tia. Ele ese le fale leo, ese le vaenga o le ofisa o le lawyer sini. Ese le whainga malo o le executive. Ana whapeo ni whainga malo, foi le e pālota e Samoa, le komesina o leo, pālota e Samoa, ia le lawyer sini. Ona ese leo o le whamtalanga e whai vaenga ia, peita iani. O le whatulanga ina o le malo te mukalasi a Samoa, o vaenga umanei. E lalo o le taitainga ma le fautuanga e a mai e le pale mia po ai lava la e pale mia. Ia o le tātou te malama i vaenga ia. E le te tau ona nini fua le mata au polo a fia i le pale mia le tu la fono. Ma ona to finga fa pale mia. Ma ona tiu te fa taitai i vaenga ese o mata ngā luenga le malo. E au le fa to fala inga le fionga le pale mia. I matanga luanga nei. O no ia o le pale mia, he's the chief executive officer o le executive branch. Ma le mea lana nai manino ai, pe minsta le pale mia, i vaenga i pele ai. E au lava lana whato whala inga. Awa a whale tonu le matanga luanga. E le pa u le minsta tia. E pa u le pale mia. Le whale tonu o le matanga luanga. Ma me fole na. E le tawana no fwai le pale mia. Pea iai se mata au po e whale tonu wai, ia se mata ngā luenga. Ona o le mata ngā luenga e to tonu o le vaenga o le pule whatonu. Ia po le vaenga le executive. E whaia ngā elo na fina ngalo. E teipei lava o se mata au po e a fia. E le whamesinonga whanua masuafa. E le no fwa i le whamesino sili. E le no fwa i fwoi le minsta o whamesinonga. E le no fwa i fwoi le CEO le sunga pali. Ia i matau po e a fia ai le matanga luenga o le whamsinonga. E iai a lato whato whala inga e velo aso ai. E na ia mauti noa. O lo muli tai. Ia le teita inga o le vaenga o whamsinonga.
ia la tu la fono mai fa pena fo ile vaenga e fausia tu la fono le fionga le fonga ftalai ma su fonga ftalai ia ma fionga fai pule ai ai se mata po ia fi ai komiti fa parliamente e apa ia ile fonga ftalai ma le su fonga ftalai i lo la u tiute la lo tu la fono ia o vaenga nai e va ma me fo nai ale yo le sopo le vaenga o le executive anga i le legislative ma le vaenga le judiciary ona lai manino la tau fatuainga ai la tangata e fesilingia vaenga ia lo na winga i le matua le malama i guidelines o vaenga fatauangai nei al malo e tolu ia wa vaenga na e lima teitei na ai ngā luenga mai le fesopoai e a ngai lava i luma vaenga i e tolu ia e whewha aloalongi a i lesi vaenga ia mai whetausiai i mea umon whai ngā malo ia mautinoa so se malo wha te mukalasi o le anawa tau ma le manu lauti ia lima teitei ina mea uma i ala tu la fono ma ia whatino ina le waunanga mo tangata awar malo o tangata e teitei e tangata mo tangata o le mela na ia manino lei au lau whaitau atu le tusil na ia e langona lava le whanoa noa ma le popo e o le tau awa o le pesei o le anini fua matau polo a fia ia le palimia i le tu la fono le o le defamation ia mansa lingo le amiotonu ia mauna tiu te whapalimia tia ana whapea tu lou le whafonga mai a le atonu ana whapea ua whasio tangata le palimia tātou ilo uma e manginga malamalama le me whai ai ia au mata upu ia pe an failo atu te foi ua sola stafa soa ia o mata upu ia mai le official leo ia mo me sua ngā tala le la tātou te vava ai i whamsinonga le na whasolo nei. Ia nā sua ngā tala, ia le la tātou te whātali a wā al masina neo ke topa. E au mai ai le iunga al whamasino. O ail tangata e moni lana tala. A o ail tangata le sa whai al tala whatu ma le tala whau ma le tala pelo. A wal tau nuunga nā sua ngā tala. Ia o le au mai al finangalo al whamasino, po ail tangata na whai al tala moni lava ma le whamaoni. Ia o mea nā ami o tonu. Ia i official o whamsinonga. Ia, ai se tātou tālia, a wā whapea nei e saule i unga le, ale whamsinonga e found guilty le palimia. Ia, o ngā kaulanga i le concern pia whapea, e le usta i el palimia, le whai unga le whamsinonga. Ai a sau nei la le unga le whamsinonga e whai mai. Ia, e dismiss uma i a mōlianga leo. Ia, o le ala le winga le tusi le a mail teimil nei. O le a mao luma le whai o le kusi le i o le keimi e la wil whamsinonga. O le mea lea. Ia o tau ia teita ia le kako sosa ia ke o loia. Ia se kako wongo sai. O le mele anga le mele o le mao luma. Ia o nga sa o le kala lesko inga. Ia o koi maa siasi onge ia siasi onge. Ia o toi whale tonu lava tātou ia tātou. Ia o no le mele o le toa le nei. Ma le tau fiofi. E kakauan kako ka fiofi. Se i uma vaenga ma ngā luenga al whamsinonga. Ia ona faile e o tātou whamtalanga ma tātou whaiunga. Ia ai leanga le tau le pua malafo. Ai le o le teime au mai ai le whaiunga le whamsinonga. E mangingo ai mamala malama mea mo le anga inuma. Pau, matua matango fie te leia le folasanga ma le whaamala maino le vaenga po o le mata upulea. O le ala fu iliana naua ia maua mai aso taimi. Langa e te le fo ilu sila fie tūlanga o tūla fono. Whaafitai o leu whaafonga le tātou atini uma nino vai ma mea uma. Ua sa awai fo ila le nei tai ao. E se le tā ua. Ia o lau taltalanga. Ua manino i fo le toa telo le tātou atinu. E me se la tolo mai mo ina le tāpo kalame. Ua whaingo ina le tāpo kalame. E whaafaingo fie me whainga tā. Lono winga i le tangata e pongi sa ua mamalama le nei tai ao. E le tangata na ita i nei tusi ma nei whela whalawha inga ma nei mea i rungo penga ta whailangi. Ua manino lo na mamalama le nei tai ao. I lau whaasoa mai le tātou atinu. Mo le atualanga whaaftai. Ia, ona o le tātaimi. Ai le i umale tātaimi. O lo o manuia, le whaafonga mai fo i o le tātou aingai nei Amuk Samoa. Ia, e mai se fo i o le tātou whainga maloi Amuk Samoa. Ta wala atu i lau tō wha, a lo muenga lau sungal fo mai. Ia, malunga le tāpo kalame. O lo o manuia le fionga le palimia.
Tulanga fai po na yele si ngas o lo maualo na malosi o lo iai le anga le leo le tu o lo manuia me uma o lo manuia me uma e o fo ile tulanga o lo iai le fale mai le ai se mea ia o whaingata ia te ia le fui se mea o pole hai o lo o kei mea uma pe o nasi al tapo kalame ai o lo momoli atu o lo whaanga ia i lauto fa ia basi fo tapo kalame ia ba tatu ainga uma lava nei am Samoa ai masel tatu whainga malo o tau wala atu lunga tapo kalame leita iau ia ono tatu fsota inga i Amerika Samoa ai o lo manuia tatu palimia ia male singa ngase pe ona malanga mai ia te lei loa ia te loa e vaveana te ua vave se taimi ia e malanga tuai ia a o lo manuia mea uma ia pe ona si ima iai malanga nga whaalalo alo mua after tele tia mol na fo ia famtalanga mana ia ni tai au ia o le vinga fo i leli ia ona o tatapo ia mesel tapo inga mataltalonga tatu tunu ia o manui ai de singa matangi o singa ngase ia malsai di nga tong fitinga ia ale fionga le li palmia ia tatu talo pe ina ia molo na malos ia wal sa mo i vaenga fai ia mesfoio te ino tatu tunu molisi lima tausanga ai fafte tele i lausunga ele titia mole avanoa ia le fo fa fonga mo tatu tunu a mesio paanga i so se tafo lolangi a mesio Amerika Samoa ia ua a e malo fai va le fionga le li palmia ia e ala i le te inga poto le li ia mesefo i o le fa malo longa le tua ia ilana fionga ia e fa pena fo ia lo fanga tia ia o mato nei i Amerika Samoa tula menua ia le fionga palmia pe ato mo foi se lua fsota inga ia lo tuli matai foi ia le false fulu mal motsa ia i se te mi panga noa mo fo le ava noa afio mai matala mai au tato fainga malo filfidia ia mo fo le ava noa ia fesota ia i fesota inga masani ia le temi la fo le tas ia fa faingo fia ingi se me faingati tia le basa bona peila vole ole nava tau o tapolo kalamba ia o i lava lo ia me faingata ia po alava so tanga e manatu nisi e ono afia lu manai ia ka ko fai fa faingo fia me faingata ia maka ko so i fu mo la fia wan fina ngalo na le li mo tato ia ai fa te tele mo le no ia mo pelo malo si tia ia fa fo ino tato kalamba ia fa malu fo ia au le li ia nei tato paanga mai so tato tunu ia po fe lava lo mawel ni fa pasala longa ni tai au ia nga le li tu te mafai vai mai se sai dinga malo o le tau singa o ainga ia e mai se tu te masani ia mafat ko fala inga e masani el tato tunu iso se meo lo tau papa au malalai ai mato malo lo atu ile nei te miolaso ia o lo faanga e masani ai mai Amerika Samoa ia o pa uro ia usange soifua mai manuia taila usungal fo mai tasi do finngalo nei tai au dungal tapo klame stai mi fo nei vaiaso por fa ngol vaiaso a mo se ta pa no atu mo atu le te ta i le malo por la fingal palemia la momoli elo fangal tatu a malo i Amerika Samoa ta wala mai la to fa lo moenga manuia tele tiu te bangalu ngale so alo fa tu soifua mai manuia ia soifua fa aftai ia soifua ia Alex for minute o te dele tula sumaltasi au fa fongal tatu wa tunu I tatu so inga masani pe ona ye ma Amerika Samoa ya fa balola vol fa malo fo sai tu te banga luenga le tayao amalu watu ono tu aina watu tatu telefone ngala pretane uspai fa fonga Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima I vatolu a mo se kia Radio Samoa
In this update, police are urgently searching for 2 people after a major early morning blaze in Auckland's Bucklands Beach. Emergency services rushed to a house on Mervale Drive just after 2:30 this morning, where fire crews contained the fire. 3 other people have been injured, one of them seriously. Herald reporter Jamie Lith says cordons are in place around the 2-storey house and the top floor appears destroyed. Sounds like there's going to be investigations going on for the rest of the day, probably. Meridian Energy is calling the government's new energy plan a bold step. It's offering Crown-controlled companies more capital to invest in generation projects, establishing a liquefied natural gas import facility and giving the Electricity Authority greater power. But some energy companies doubt it will lower electricity prices. Meridian Energy Chief Executive Mike Rohn says having access to capital is crucial. Our ability to participate in equity raises by using the equity markets and asking the government to support us as well is a fundamental change. Highly confidential documents, including sexual harassment claims, are back in the hands of Wellington City Council. An investigation's now been launched after documents were found in an old mural desk bought at a tip shop. Our newsroom's gone through the documents, and among them is a letter written by a whistleblower in the 1990s, detailing allegations of sexual harassment against a past councillor. Herald reporter Ethan Manera says it mentions a councillor making sleazy sexual advances. It was delivered to the mayor's office in a sealed envelope, and the actual sealed envelope itself and the original copies were included in this collection of documents. The White House press secretary's confirmed federal layoffs could happen within 2 days thanks to the latest United States government shutdown. Federal funding expired yesterday after Democrats and Republicans failed to get their respective bills through the Senate, furloughing, that's suspending without pay, thousands of government workers. University of Iowa's Tim Hagel says Republicans have wanted to reduce the size of the federal government for decades, and now's their chance. That's news. In sport, to Champions League football. Dyer takes. Dyer scores! And it's 2-2. That 90th minute penalty has helped hosts Monaco salvage a 2-2 draw with Manchester City on DAZN. A pair of goals from Erling Haaland has given him 52 in 50 competition appearances. Elsewhere, another 90th minute goal saw visiting Paris Saint-Germain bag a 2-1 win over Barcelona. Arsenal beat Olympiacos 2-0. A resurgence in form has earned a Roosters fullback James Tedesco a second career NRL Dally M medal, 6 years after his first. The 32-year-old's romped to 67 votes. That was 22 more than nearest rival Nathan Cleary. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Incorporated societies come in many shapes: sports, hobbies or cultural groups, to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni 2555 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo for Samoa. O Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima, i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina,
Pe ua afia i le kanesa o susu. I le pressed screen Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau. Lua fitu o. Lua o. Awa o le faya o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawe a inai o tou moa taiao. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafu mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le taeau. Afal se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o Septema, lua afe, lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lato aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau matua, whapera au auna e tua, ai olo matua le whanau saifua. Oh my, fatau mo al follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolo le afiafi i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata i a Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz, be vala au mai i le o valselau valuana valu fitu fa fitu, e te resitala ai a wasa o mana i manuia. Talo fa Samoa, waule nei o kasu alu, a wale suia le ngila ua le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolanga malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua wapi whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau e tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sea ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso rovo i Satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le Apostolo Peteru. Au ta alu. Ile malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon. Ele aise lau fani. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. Ele tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai.
E le wala au mai fo isa tani ta pena o le wa ro te fai ta fi tawi. E fusu le anga sa tani. E fa tari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so fa I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi o so fa ia tatou e sa tani ma fa po oe. Le ia tatawan tatou fa tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le mawhai e sa tani. Ona fa ato I la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia fia ai. Ua manatua. E le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuko City.
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga o fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More. O le ngua fōle na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Road i Otahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se loa i le nofuanga e tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Amo. Le lupe o le va o pua le a
Ya, lewa se bante balawati lewa te luas from 5 minutes luas mo lewa minuto na talo le tula se football lua tale tula suma lua ona tali wa te fo ile o tatu pokalabe ile to faya fonga mo se man francisione pe ona yele tatu tatu mo tatu odanga ya mo fa wina fo tatu le video Samoa pe ona faya tu te mo sola ya la ma fai ona ma se tatu fa tatananga le fo tayao ya male fionga fai pule o le matu tu malo pala uli lua pe ona ye fo ia sitasio tamali de was e able for a wallet to ino le tatu tu malo ia mal tatu watunu ia I tulanga fo o vanga fai ia me se vol tulanga pe ona ye le matu tu malo I pala uli lua ia fa tai tau ma fai lava le avanoa a o le PC o le fai pule sori ia o le minister la ngolango yo na fai va mona tiute ia pe ona ye le tai fa aftai o le ua mo le avanoa ma le to fai a fiu Bonifacio basa I lungo le tatu po kala le tai au ya fatalo fatu malanga fa lalo su mai metala mai au da o fionga fai pole la o fionga minister langolango fa tai le tu o mawale nei la o lawa mawale avanoa ya wata fi lo I mata mafuta I lungo le po kalame e u ia na ta mafuta I lungo penga ta fai lang ya o le tai tu malo itasi ya su mai metala mai au la o fionga fai pole malo se fo maria nei tai au ya so I fo manuia tai au manuia tai au le lei malo afua I la o maua ki ora tena koto katoa lau to faile vai malai ia po lau to faile vai na lepa ia po lau talenga foile tuala mavai ia lau to fati tia ia va pena fo na fa martato por kalamal ne yaso lau le fo I patalo fai tato pisi fasa la lau de video Samoa ia o se ava noa e fatalo fai pe o tato wutunu ia lo fa pena ona maua mai fa fonga maua ma sida fo ile au nanga de video Samoa I so se tafa ia me se la vetonu New Zealand ma Australia me se fo tato wutunu ui Samoa nei ia o le lau le fo I le wa ta u o ta tu malo ia o le lau le fo o fatalo fai fa sisina o le tala le ia mai nuli mana no fo se ia pa ia inga I fito tonu ia o fare ulu mo fare fausina ia fa pe foi ia te velu mo fare afan fa vai o manu pa ia tapa au fama fare o por fama ro so fo mano le lang ma ro fo la pa le tuche mo faiva ba lo le se fo maduia la o fionga fai pule nei tai au vai ane lava ia fa malo o pa ia fa tu malo fo o pa ia fa nganu ia la anu nu atu ia fa tina tau sala o lewa e talai pu e sau no fo ilo fionga fai pule ni vai ngale tai au ai se lu o le so le o malu o le o ka kola ki so le mele e fiu o le la vai ke va ia se lu sang fi so le maka o la vai la au ke fa nga o fionga fai pule wa ki de nga fa fo isi lo malo se me se lu la le ia va fetai lo o tato nei tato malo wai ile anava tau ave fo ile al tato tanta finga luenga malo por PS ia ta lo fa wi fa smile ia io vai si vai nga voile titi share share a smile io tato pe le tupe a la fonga fia io foi le nga vakau ka ku ia so la ka ku mai sa vai ma vai ani foi de fa fonga tato tu malo ke ilo ma ia si le ska komedi le fa ia ka ku fa le verso ako a la fonga fia ma maka aka ia mativa fesa nga ia ilo ma o le moto ha le ka wa ver mingi ia a kama ngi pe ya le makwai ai le lo ala ka ma fa po filme la ka ko ngere lo ya wai ka ko ala se li fio so mai ko ngai ka vai sa nga so mai ko ka usiri ne ngai fa ka ye ngai ko ale le kilo le mau wala alo la yo ya ka ko yo la ko so me le se fe lo wa ya so la ki ya fa tai le tua vi ale li mau ato le tato po kalamali tai ao lo o mau lo fia mau le malosi ya mai se fo ilu se mai le no fo le tato tu malo fa malo fa il faiva tau ta ya e yo faiva lo flima mai so se ringa malo pe ona e tau fa yai ya mo le fo le tato tu malo fo ia le vi inga ile tua te lo le fa ngo fia fo ile tau pati mai ma tau fa ngol fa mo ya ai pe ona fa ya tu te mo so la fiu ole ele fa ngo fia o leu fatu amole le lao
ia ua tafilo ai mata mafutenunga le tapokalame tatou e se'ele titi ai tua tulaga fo'i o le savaliga ma le tapenaga o le fa'amoemoe se ona iai fiu o ani lu'i tau taimina e tapena ai mo le tatou unifoa le tatou tumalo o ani lu'i tau safeagai moe ia tau tala ma le fa'aloalo titia ia e tau aunga tai e tau toe tai tu le tiri foi le tulaga o le fa'amoemoe ua mahe'a ia ona e tā foi le liu ai popo ina ne ia fa'aina se finagalo e misi o le filiga le atunu o le ua sao i matau le nei taimi ia ina nei toe langalangani finagalo ma tulaga fa'apena e foi tatou le talamasani ai e fai foi o le ngau de mang ia ai popo e foi le ngalu ia ai ona le wa e fisiringia le tulaga le o lu itau ia e matua i mati la tila lu itau nei fa mo nga fa penei titia o te tala no foi ia uia te tala no foi ia uia o le pepe lo uia i tonu me o pu fai tulo e fa fonga da tunu ia le fa fonga ma wo foi masiri mai ni sio o tamali i ma fai la unga o e na mua i malai nei wa fai fo i langi le tuli ngā si anis ale to te do e sa mua i malai i le fo i mene o pu fai ma por kiki ma le sa whanga mai fai ngā whiringa e le o kei loa ngā o se kanga ka fo i le e sel pange kanga so i fua mai ei tulo e ma fai ona wha apea le teimi nei e fai ngofi e le ai angiru i kau ai se ana o stangata wha pena a le mea mauti noa e a noa i lu i tau ia o nei tau mwhainga whape. E mana tua fo i ole e ai atu tu sa tangata umai i le fia avea ma fo i ma sui whetule. Ia ole araba fo ia ole ai atu tau le nā o le whiringa sa o loto fo le nā tangata. A ole tau sufi ina la o fina ngalo o le tumano. Ia ole ai atu tau fo ina tangata palota ia e lana whiringa sa o loto. Ia o ai ave ia i lona ia fina ngalo e ala i le tūlanga o le palota. Ia na ole tu fo le na tsi le fia ala ma na yo tato tu u titia mese le ala wa umar feedinga le wa to le pule ale tu ia o to fo le pule le tato i tu malo ia ole ala bana va ai ile va la tama le fidi va fa nga ia upu fo ia le e fa ile nga meritai ile fidi va ole fo ole feedinga fo ina ia ma tau nu wa ile na tau nu ngale le wa ia ile nei time ia o tu na fo ina tu vas tuana ko fe lava sa ia i tangata ia malona fina ngalo malana fai nga filinga ia o tuana ina tu was ia pe upu masani fo ia fa nga tatu te tai mar sa bringa le vai fa tu le tu sa motas o ana nafi o ia tu ale wa o tatu fa sanga iduma ia awale atina e o tatu fai nga malo ai mes ia tonu fo tatu ia i tu malo matana va ai e fa tas e olo pito va ama muru au foi o le fa'afe pauale tu langa fo ile fa moe mar sa valinga malu itau fa'afe tai ile atua o fa'afe tai ile atua o fa'atanga ta towe ia e me se fo io o a ulne tau tala fa'afe tai ile atua fa'atanga o te sa vali mai tonu fentai fa'atasi fo mana i tamani i ma faila unga sa mato ia fa'atasi ia ole fa'afe tai na ile atua e ue le telo ru itau ia auru i kau fo inga ia o ngai tau toe mati e tai au ia fa tonu fo la o ile sa o le o si tai sa o tatu tu malo ia awa o fai o malo ia e pe o tali tu nai tu langa fo yo o le fisidi la o telenga mai lepa fiu o talu temina amataina fanga solo ro show ia tilo fo i malanga o le fa fitai ia i le uso fo ia fa o tani ese le mana ia le tau motu tusa le lua mai i teimi ne whaalu le rousou ta te mita tu lava i lua tiu te lua whaiva ia e fola avalesi ia e whaima fofonga le aso leisi ma haloa whai o le whaiva e le selu atu ai wha malo whaafitai lea lava na o a i le taunu unga ia e tau motu tusa lua sa ia i le tau whainga fo ia o whiri ta nganga fo i le tatu tu malo mo se tofi o la uia na tilo le temi na whaaru le rousou e se le mana ia fo ta penanga pe ona iai ia vi ia le li whaatai ia e uia o leua wa mahe ale tatu whamoe ia ai whaatai le tua o to finga mai o tofi mai lava o to finga mai le li ia wau whaiva mautu te pe ona iai o la solo ngona ina ua whapale ina oe i le tofi le tu malo ai maise o lea ua i le tofinga le malo fo i lea sui le minsta lango
Ia, o la sila ngona lau a whionga whai pule la le tūlanga. Ia, e mese fo i o, tofi le tātu tū malo. Tai dawa te tia wa e te sao no le vala le te mo le roadshow ma le tau tua foi ma le o nang sa fatino e fai masao so tato i tu malo sa via ia ma o foi ma le uso tu lo va ne te tafa o le ngar so fa ya fa o tani a yona mo tu langa nga lu nga ia fa tai o le nga la val na ia foi te mu fainga e o foi na le tau tua man tu ia ta o le tato tu malo fa na ma vi inga o le tu ai si si la fia fo yo se ma fai fo yo le sunga swafa ma so ma to fo fa ta wa ia au tu langa i le feelinga ia fa tai na la van si le to isa o le leila o i tino ya le upu fo ile le muanga na masani ta alo ata ma o le uso o le anga ma o lungo fo ina le anga na sa fa ya to le tala o ia o le o to le pule ale tu ata wala mai le tu malo ia o tu na ia na nafi ai a o sabadinga na le sa vali mai fatasi fo esel matango fio le o lima fatasi ma sa vali fatasi ia ona oanga masani lava na o filinga ai na wa mai ale fainga filinga ma tole pule le tua ia e pe o tulanga na e fa ia pele tua i man fa nga ina o so ma o foi fata wa amale male uso au na por sunga swafa ia sa ia i filinga au termine ia una wa mai al fainga filinga le tu e dei se silang ona i tua tol fa fatai te tia tau tala mal fa alo e tau tino fo solo te malo e dei se silang ona i tua tol fa fatai le tua ia wa mana ia se fanta wa e tau ave ia le no fall tato i tu malo ia o se ava no e fai e mafofonga o le tu malo e moli to fai ni mo te fau a o se lao le fo i e fai e so tato sao ele ati na e ole atu no iso se ta fai tau ala tu i fai o malo fa tai iu pau ale lo popolenga le te mine fa aru le ro show to te loi la tu fu ia nei lungo o penga ta failangi o le taimi te pese for following all ava o le taimi te sa ai to vai atu fu ile i ko mengi i tu singa e fa ingoa tu o e fa ingoa o ia fiwa fa ingoa o ia pepe mai pepe e mai lo telefoni te le lo la pena mai o telefoni to te a me sai tu langa o te mai tai ia te la fa mai o pepe ia o le va vai fu ile ia te i lo fa yo lo la ta fiti se tu lo ia a lo la mata fia ia malo la titi o isi ia vai nga le na titi longa ia o le pepo le nga ko pepo le ia viu ia tia te lo la wo fa si le vana malanga tu ina tu ia na uri fa mai kala ko le mau masang uri ka ko pepo le ku po mas ia okay a wo te pepo le wa e foi te mi tato te fa nga ina i upu fo ia fa ngo fie ona i lo le va la lata o tato so tanga man mafta kai pe vela a ka fa so ia ke si o kama na fa nga ina upu ia pepe va ia pe e fo dinga mai te va la lata ai de so tanga fo ia wana utali to fo ia e si por kala mesa ma to fe mo ministro cristal le me si o ka ko sa o mai ai de so fo nga le langa amata mai ai de pepe ona fa so ko ale nga ibu mai de ia o la fo nga ro ko mo fa mai de ko nga mo ska so ka ni o ka ike resi ke fongi de fa nga telefone le office fo ide ai ono le wa eta u le vala le ia ese la fo ia le si dale tu no a o le nga fa fitai ai la to fo ina lango ina le fa mo no fo ese uma awala e fai loa mai le lango le tu moni ne te ua wali lifa pito tasi tato wa vai fo le fa pe ile ku fo le ku vai nga kau pole kikia ia tu la fo ai mato ia mori mau mato wa ese uma awala e nga i mai ia le fa papai ia male lango male tato wa ia tato wa tu no pe ina le sa tau ave fo ia le lango no fo ile fa fitai wa o le tele o ila toni ia o ke le ilo la to tele si le fia fo ia awala lava nai fai upule uma ia le fai mai ia ka ke le fai kau ka ke le fai kau ngai vai ngai komi lava nai ta umai o le ia le lango le tu no ui fa mo la ta pena ka mai ia ba tai lo fio gal fai pule ta se e mai le tulanga o nanga foi ma le tau tu tatu malo pe ona ve lo fio ngol le minsta lango ia
Wani ta penanga fu idal tatu mtanga luenga ifua fuanga to si tiai ni fale le lei. Ia man tu fu le tatu wa mtanga luenga talonga. Ia mo to tono tatu watu o ini ta penanga po fu fuanga. Ia mo ni fale fu ia to ta pena wa ia talonga tatu watu. Ia tai lava titia. Tatu fainga malo le foto a u fale nei a to se. Lo to lu vai aso le lai fa wa ia ta penanga. Ia o te loa lau saunoanga ma lau fisili le tete. A tono le ama faina tali le si masina. Pea o neina na foina. Na soa lau pule fo i kapinete. Eman tua fo i lau ia se whatau wa ama se vai o le minsta langolanga. Ia e ta fo i le liu ai popo e tūlanga fo ia wai. E lava tūlanga le whatau tonga o tō finga ma tūlanga i tono matanga aluenga ma le tātou malo. Ia ya foi tūlanga foi I masani tātou e le se tia foi le maluo le teitai au ia ngau fai aku ia ona e lava tūlanga foi le whatatuanga ia o mea tau patino lava ia I matanga aluenga ia olo I le fionga ni minsta ia e mawhai ona tali foi vaenga ia mawhailo foi mawhailo tūlanga umawatina ai le teimi nei lava ia au le tūlanga lai silisilai ia o le paketi foi le olo na whamale fionga ni minsta tupe male ta ngaluenga tupe ma ngaluenga lo fitai tunga ia na fanga solo le ngaluenga fai malo ia ai sila to toa mai lo ilo tulanga lo il tau tonga termine le tu wala vai tau talong yo ina foi lo tau to sina ngalo le fionga minsta ia ai sila mai lo ilo tulanga lo iai le ngatau o facility solo ia to no tatu tu ia ma vai le ile anga ilu mai tulanga falle ia tiri ai ole anava tau ave ia si tia ia tulanga foi tau talonga tono tātou tunu. Lau whianga le whaipole. O le te se e mai le lofoa presidente o tūlanga te alonga lakpiliki. Wa e sila fia fo ila ia tūlanga te alonga tu tono le tātou wātunu. O ani au wala fo ilea e mawhai o na fsosoani ai. Lewa se e maritofi wa e anga ia fo le tūlanga o le mtanga luenga o te alonga. O ani avanoa o ani au wala e whai o sosoani ai lau a whianga le whaipole. Mo le tātou wātunu. Ina ia tina e pea talonga. Ia tūlanga tau laka piliki aia titia ia te au ia whetau ile tūlanga leo le fisili wai. Pio ia foi ole whao ngā foi so mātou foi whātau wa I tūlanga tau laka piliki. Ia I le wā I lewa ia tatia ia le levo lai pito I lunga tātou au tele ia whetu male a foi male toa Samoa. Ia I le sao tāua foi o si po yo alum fana o tato tu no umfon si ia awe e fai maso yo le tu no ia al tu langa la vai ia tato development to no Samoa ia wa amata ia na mata tau sanga nei ona fai tato competition to tato tami sanga to no aonga tato secondary school o tiro le ia e tiro foi le ia ti na e amata me le crossroad level ia ta pena lo ma fana o foi le o levan fai ista longa me so la kapi masoka ia ile mo le fatwa tau mo se ava no e fatau mo ava tu ile sa o le la kapi ki foi le a mata ona fatino tami sanga to no o nga fafta e foi le fionga I presidente mal comité pule ha onga wa pe o tato fai to ana ia me so mtanga luenga wa onga ia onga wo foi na mo ava no e fatino e tami sanga le to no onga ele va ai ia tu se foi ma fiso ta inga ma Australia mani si fio pa anga o ia ile ava no e fa ono fiso so anima ia ma fai lava ona fa au tatu ta mi sanga ia o ngi fenga ngar kasial ma singa fa iku ia o se me fo ile fa au pea ia ele ngata ta penanga I tonu a onga ma fa aru tu o talo ia o tonu la fo yo loto I fa do la pidi ki sa mo ia tonu on ta fenga lu ngol temine ia kasial kan fenga lu kuma ia o matou nei ia le tonu o komiti fa fo ia e volunteer uma e fa pe se tūlanga fo ile fieni wadi se si o tūlanga fo ile e fenga e o fufu uma le o nanga e tau fa ma I te me tau fa ta o tūlanga o le tina e o le talonga ia e pe o nai vaenga nai le matou ia tilo a mautu ia kako foi sa vai o fai competition na kako primary school o tatu tu malo sa tau fau wa mai le io se me fui le talenta alo tatu primary school ngata vai o sili pe a watu ai ina te mi e fai nei ta alonga sa vai ia tau a mai tonu nai along fa na e kau draw mai le interest foi le ia la tu si fia le fa tinonga ta alonga ia o le la e tilo e tau na fa tu langa se
se competition fo ile mo primary school under 12 ile tau sanga fo ele ngata i savai ia au nei fo i upon ona so o madole ma tatou competition ne secondary schools ia pe o tulanga na i tilo ia ama fainga na va ai fo ile e fa agua pe tatou tamu sanga ia identify ma tatou tamiti o le va ai tatou lakpiliki ia ma fainga fa kuska ko academy ngai ka ko academy fo i ile ngata sa va ia ni upon na fa ko high performance ia ele lenga e link le leila va ia ma tatou tamu fainga ia le ngata tatou residence team ia alfa solo tulo ia manoa ia e ma faionga mauaia vanoa pe au sia ia to mai ma le malo sie e ono ofi tu ai tatou karapu ia na ora ma fa solo tu ai tatou karapu wa o te loe umaro generation na ia te mini ia alom fa na ula ia le lakpidi ki to na our second generation fainga karo fo ia ko mo ngi skam fa nga wo sa moai em fa into mai fa ma be fu o tatou to sa mo ma tatou fitu wala o ke ngi lo reach the second generation no vinga la taun tatou tilo hoile ta pena le ia alom fa na na so i fu ai tono le tu ia e me se o tamai tai mari ina ia mafai ona fa au pere tu langa maurunga le ia i le tatou tamo fainga tatou la piliki mana ia lau fionga le fai pule tatou tilo tu langa te mine i la piliki al tatou atunu wa matua i maua lunga le lalangi matua maua lunga le lalangi tu langa lewa ia le tatou la piliki te mine tatou tilo fo ila mana i le saunanga lau fionga tu langa ia tinae, ma ia toe tapue, ma ia soopea. Ia alu ma whanau te tono le atu nuu, i le tūlanga lakpiliki. Wa e taula ia lato wa ai, i le tumtumunga lea. Taula ia le wa ai, i le tumtumunga lea. Leo olo ia i alu ma whanau le tatu atu nuu, i au sitalia. Leo olo ta pena le tatu talonga lea lakpiliki, i le masinal nei. Ai o le ta ua lalo sonanga. E ma whain na whai. Ia, e whamalo atu fo ila tūlanga o a onga male tomo whainga o ta alonga ia lakpiliki pe ona i ta ua ia o le tatu tū malo. O anisi vaenga e mawhai ona fisosoni. Tātala no pea malau whionga le whaipule tūlanga i ta alonga lakpiliki. O anisi au wala e mawhai ona fisosoni. Ina ia au ana i e se whawaiwai. Ai mawhai ona piki mai nei whanau fo ia i Samoa. Ia mole ta alonga le lakpiliki. Ia, ale o rea foi. Mele vale no ta ua titia fa wau ia le fa la uro foi le talonga ma development o talonga le atina o talonga fa wau ta tu ta musanga e ma fai na fai termine le fa ta oto ia ta se ta musanga le sa na un sel te tu fainga malo te mi o le fa la uro o le vai o moso 9 se fai fa le alupo e le fai un tau sanga nei e fai mo monta musanga la piliki nai ile tuna o sala fai me se fo yo i le tuotani de ala e tau tilo ina ia fa o matu langa o talonga la piliki i tu e fa o tatu tu no te mine yo lewa o fai fo le ki tua ia tua ia tau fa ta otro po kala me fo mo fa le didi mai si tu o tatu motu nei uporu a o i tau te tere e ia lu i tau te tere na lu i tau o nei la fainga ruenga ia ele ngata ila to e fa tinoa le tau le tau mawhainga o le talonga, le development o le talonga, tau atina ina o le talonga. Ia e tau tiro fo ingai compensation fo inai nei ai la tō lo nafa mai e tiute. Ia wai e kau mausinga me e huku el ta vale ma tūlanga whapena. E tau mine ia e lo e se budget fo inai kakau laka piriki mai le malo. E lo e fo ise fisosoani fo inai mau tutu mai tatou mai fafo po Australia ma tūlanga whapena. E tangia i lima fo ile kako local business ia nei ia e fisosoani mai mo tau mawhainga o le atina e tono tatou rawa ia tunu manga na aloa tatou talonga te tele ia pe o le toa ma le fetu ia le ala e iloa ia le fisosoani masani al tatou malo ia me se fo i o le tatou vaenga le IPFC po le sifa o le nano tainga ia whaua o te mineia ele ngate whaua o le ala fai fo le fantastic four te minei whaau au la ia fa lena piki mai tatou domestic competition na fai sa vai ta sila mai sa vai ia o le au ia ana o le au i tonu nei central ia male au tua ia tua ia ana ta ingala fa nga piki mai ida ko residence ta alo mafiti lo patu langa ta lo ngale malanga mai residence fiti a November pe mai alka ko Pacific Championships
ia onai fuafuanga na ina ia mautinoa e whaau pela tina au tano ia ai mau ai avanoa walo mawhanau e mawhai ona tau mata i tū mai tātou karapu fo ia mai whafu ia oni avanoa e whaau au atua i New Zealand ma Australia. Malo whaftai tere lava lo whionga le whaipule mo le tāpo kalan whasoa. Ono le tātai me o lewa vai atu la tātis fumalua e avatu ai fo ia se fo pongo tātou tala ina i ate utau mai Samoa. Ai o le ata oto ia le tāpo kalame o le tātou talonga le loma nei le tātou lakpi liki ma le tātou o New Zealand. Ia ili tāwhino inga le vaso fo mana e fo le nā. Wa la talata tu i talonga. Ai o le amo se avano fo i lepo e whailo ai tūlanga i tātou pepa mata po tātou tickets fo ila ia lea ia e mwhaina mai mua mai tātou atinu ono le tātou taimi ia e wha malo whafte e tuai e ina i tapaanga whai mai amwatu le whaipule te lopo o niso le taitu malo whai mai wha mole te tia wha o atu le whionga le whaipule o le mana onga ia to e whaile awara lau papa i sili le awara lau papa i sili ia si maa vai e pei o le awara lau papa le puleia o le fatala ula mai na tangata le sua fea panapa sila fau ia wa vai le manga o ngala le o longa winga ia fasi mara la wala papa fo ile le pia suwingi ina wa fionga fai puli lo fa o le manga onga Faafetai foʻi finagalo o le tatou tumālove foʻi ia proklame ma auala e faailoa mai foʻi e amanaʻia tagata uma pea le tatou ona vatauave e amanaʻia tagata uma amanaʻia foʻi so o se finagalo matou te a pelepelea foʻi ia ona matou te alolofa o le matou alolofa lanā ia e amanaʻia ia lou finagalo ia e taoto mai e taimi foʻi e soa le pule ma fetofāʻi foʻi e mese foʻi o tamaliʻi ma failauga o le tatou tumālo o le a lautogi e tonu o tatou fono faavae ia e me se foi o finangalo no taitas ia wa ngi ke uno mafa piko kasi sia ka ko mi wa ke wa faile wala ngai isi u mai milion ngang fa pero me ko ngona le sa wa fai pure le fi a o le nganga ma wolunga ia to ya fe tala tatu talonga le a titia ia mana tua so pepa mata tatu talonga le i Mount Smart i le so sfuriva tatou talonga tatou na wa fatau tatou ticket ina ile a foi tatou official Pacific isi ia le fingo foi a pesta ia ma tu official after mo le so ia nga foi mo ka ticket online me le website le New Zealand Rugby League ia eta wala hol ma na ia to ateri no foi e fa o sofia mo nga ruanga foi ma tu ta alo fetu ta alo ma le to ia au le va no le nei e foi le langolang ia taimi foi o numa failo atu tatou le no foanga ma le aso ma le taimi tatou fan day ma wala va no mo tatou atu no tala tatou te failo ai mai le aso ia awa lava ta penanga mo tatou fa mo ono le taimi te tia fa aftai mo matou va no aso vai fa la nung fa maru ro foi le fa fonga tatou tu no ia se upu foi pa o papa se ngana foi le tau tamali le fa fonga ia maru le vai matou te mutua atu ina ia fale le tua yo to finangalo anga le fai fa o le ni aso ma le anga ia tu le fai ungora vai aso mawale le moenga titia la to fale vai na lepa ya wa utute mo fai vai ma vai ke o mawange o ina ya mal fa alo fa fitai mai le taelo le loto o fionga le fai pule fa fitai tere lava le tapo kalame mal fa so le yaso pe ana fai atu fai tele so pisi ya wa fa vanga mai lava le taimi ono le tau fai mai lava le tapo kalame le ta wala nganga o fia malanga fa fitai tali val out anga le foi le to yo faiva mo tu te pe ona vala winai o le atua tono le tatu tu malo ma to fa mo le ma wal malo si mal fa malo longa le atua ma wa ia penga la unga so se vaenga ma so steimi ya wa tu te mo faiva tap ya tu lo so nei ya mai se for tatu atunu o e alo yo faiva ma le fa mo la tatu e filo lunga le tapo kala mi seisi la o mo mua ai fa mo le tere le atua fiu ya lo fionga le fai pule tu te manga luenga alo fa tu so i fo mai monuia ya pasi fo ya so i fo ya le na fa fo mbali tatu atunu le fo vaenga o le tai au lunga le tatu pokalame malunga le tau tu ma langa le sifonga le video Samoa tasi lima iva tolu amo te bela wati ya le tolu minuto te nei le tu la se fuma le lua fa malu atu tatu atunu to ina batu tatu tala ile nei fo yaso o le wa mai atu le fata tananga ya ma le fionga le fai pule le fionga ya fiu Bonifacio Vasa ile tumalo o palau di lua pe ona yele nei yaso matango fie tatu felo le aso tayo tatu sumpa alo fatu tia so ifo mai baruia
Mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te fia whatalo whaere nei asa whauru tātu utano o se mai ale whaafonga talatau longo mai Samoa. O se whaamatalanga tu sia mō le si le fia te ngata lau tene, po se public statement mai le society alo i lo tātu utano. O avei nei se tu alalo le teitai o le malo le fionga i le pālemia. Susunga ala auri le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Schmidt, I lona ave ai ma min star mtanga ruenga leo leo fa le pui ma le toi fuata ina. Fa pe ai le ofiso le loia sini. Ai o lo teletonu le sosa iete iai mori anga tau sori tu la fono. O lo a afi ai le te tai o le malo. Wa fa ilo e sosa iete lo latu fa fitei o le saunuanga le pale mia. I le sauninga na fa tauto ai le paya inga fau le pale mene. Fa pele na fa inga malo fau e pe o na avele na fa mua. I le tausisia o pulenga le lei, e muri ta ia ai ala o le tū la fono ma pulenga manino, e lima ta ina I le whai mea tonu. Pei tai o le sila le sosa iete, o to finga min star le kāpeneta e ngafa ma whainga whawae, wha pele whaangai o I o ngā ruenga tau I le malo. Ai o le tiute tau ave le komisino leo malana mta ngā ruenga, wa whaata oto le ala fua wha le tū la fono, e whaatino ai o na tiute tau ave mangaru nga whai. E manatu ai le sosa iete alo I lo tātu utunu. O a fianga tau mori anga sori tū la fono le li pāle mia. E au ai o na whaata oto se ta iala. E wha mautino ai. E tūto tasi le whaatino ina o sue ngā leo. Ma le tu ina atu o mori anga I le wha msinonga. E au noa ma le wha alawele veina. O atu ngalunga ma popolenga o le sosa iete. O le aveo le pāle mia ma min stau leo wha pele ofisio le loia sili. Ai o lo iai ni o na fianga tau morianga I le wha masinonga. O se a fianga lea I le tau veina ai o na tiute wha le malo. Po se conflict of interest. O le whailo inga mua le te tai o le malo ma tu stala ina ua uru whale le whainga malo fau. E tau ave le pūlenga o le malo na wha ilo ai le fionga I le pāle mia. Le sunga la audi o le mali e toa le ua tea polate Valfosi Schmidt. Na te lea ia ina le ngālue ngā le whaamsinonga e tuto tasi. Ai o lana mautau ave, e mama o ia maini a fianga tau sori tu la whano. O lo tālia se whaaiunga le whaamsinonga I nisi o morianga whaasanga le sunga le laudia le mali o toa. E pei o morianga o le tau mawhai e nā tia le whai o le ami o tonu. Ma tua inga o le tau whaaleanga leo lo moria I se tangia ni ali leo se to lua. E le io I le teime sui nai luma o le whaamsinonga. O le sosa iete alo ia lo tātu o tanu o se wha laptonga o lo ia. La tau te wha tāua le muri ta I alo le tū la fono po le rule of law. Ma o popo ma u mau le tū la fono wha vai o le malo tu to tasio Samoa. Ai le wha mtalanga whala wai tere o tu ina mai le sosa iete o lo ia. Wa wha ilo ai se lo ia sinia I a Miro Lui. Sona atunga lunga I le leai leo se soala upulenga na whaia mua. E longo ina ai sui o sosa iete e whaatau le mata upu. O lana mātau e peo na ia whailo ai sona fina ngalo I lungo o wala of so ta inga I le api o fōlinga. E whaaporkiki le sila e na whaia le whaaiunga. Ma o se whaato whala inga ni sui se to valu o lo ia. O lo avea I lato ma sui o le council po le pūlenga whaatonu le sosa iete lo ia I Samoa. Na ia tā ua fōi o se whaato whala inga e le lei o na whautuaina mai le tāle whengai. Wa whaelo ai nei se pepa o whaasala launga le whiriwhiri ai o se alo tamai ta I lo ia o Samoa. Na soifua e New Zealand a vea ma King Council, po se KC. O se tūlanga ua whaamanui ina ai isi lo ia e to sfurtasi I to tonu a Aotearoa. O le tamai ta I lo ia KC I Atiana e Pati, o le urua I tangata Pasifika I New Zealand, ua whaea ina I lea tūlanga. O lona tua a tama le fionga e au semi e Pati, o se lo ia foi o ia o le urua I Samoa ma se tangata Pasifika, na whiriwhiria e vea ma whaamasino o le whaamasino ngā New Zealand. Sa avele tamai ta I lo ia keisi I Atiana e Pati ma Palestine, o le sosa iete a lo ia I New Zealand le tausanga I luafe sfuruiva I le tausanga I luafe lua. O ia o se tasi o ia lo ia se furulua na whiriwhiria, mai le to se lau ma le fitu sa talo sanga.
Ma o le umia se lo i o lea tūlanga, o se whaelonga lo na usia, o se tomai mawa e ngā luenga tau tūla whono, po le amana i ai o se tau tua i longa, i lea tomai whaapitoa. Po e eine se whina ngalo le fionga le whaamasino sili, le fionga sa tiu simativa perese whaapele whaamasino ngā mamalua Samoa. O le a whaatino se tapu mō tangata a wai ma mōri mau, i le teimi wha ngā solo ai o na sue tangi o mōri anga o whaatosina whaalatua, e mafua mai le palo ta tele lea ua whaatulanga, e a mata fufonga ina lea sfurfaa le masina le neo o kitopa. Wa whailo ai le ofisa sili, o ia foi o le stala o whaamasinonga le sunga papali i John Taimba le langi a fele, i se whaasida siranga whalawa i tele, o le a loka potu whaamasino le whaamasinonga mawalunga o le a sue ina ai mōri mau o ia mata upu, i le teimi a matali ai tau manga. O le a whaasa o na toi tu ai potu whaamasino, e so se tangata a wai o i tu o whaamasinonga e o lava i mōri mau. Ma ua mafua, o no tūlanga sa alia li mai le sue ina o tangi foi o morianga o whaato sina whaala tua, ina ua tuana i le palo ta tele o le tausanga e lua o lua tasi. E a mata loa tau rumanga o le whaamasinonga maurunga i se mata upu o i luma le whaamasinonga maurunga o na loka loa leo le tato potu whaamasino. E leto e whaatangaina o na toe a ngai mai fafo se tasi lava, pe a matalia tau rumanga o le whaamasinonga. Ua whailea tūlanga, o na sa mai tauina nisi o whaafi tauli, sa tūlai mai whainga whaamsinonga o le whainga palota le lua o lua tasi, sa mai tauina ai le tūlanga lea, o le amata o tau urumanga ai whai maa ngai mai whafo nisi o le atunu sa awai, po nisi foi o mori mau sa awai. Ma sa mai tauina ai, ia e o mai o na whapela i o na whaasoa i whafo, i tau urumanga o lau o mai e o na tango fia i tonu o le whaamsinonga. Lea mafu ai o na sui ai nisi o mori mau, ia pe sui atu foi nisi mori mau, ua le ai le teimi e tau ai o na tō lau le nāma ta upu. Lea la wa e se finangalo le fionga le whaamsinsili, ma le whaamsinonga mārolunga, e matua tapu o na tō e ufafo mai se tasi, pe a ufale tu tonu, wa a mata tau mango le whaamsinonga. A whai o lea e a ngai mai fafo a lo a wha wau tau mango le whaamsinonga, e le mawhai o na e toe urufali tonu o le potu o lo whai ei whaamsinonga. To sa lava po oio le morimau, po oio le tūtārsanga, e le mawhai na e toe urufali tonu o le potu whaamsino, se ia vanga na ai mo iei se whaatanganga mai whaamsinonga. Ta ua lea, ta upu mo le silefia so tata watunu ai meise lava tūtārsanga ma morimau o le angai mai whaamsinonga, e aua ne toe tūlai mai whaafitauli. E peo na mai tawina i whainga whaamsinonga o le whainga palota i le rua o rua tasi e peo na mawai tunei. O le whaasirisilanga foi o le ofisa siri ma le stalo whaamsinonga, le sunga papali i John Taimba le langi a Felena i a whailo ai. Le mai atu ina atu o tali a suia lo o moria i tua ingo whaato sina whaala atua o le palota tele, po counter petitions, se ia vanga nā le tālo sanga po le tangi mai whale ali di lua, o le stofi de nei atu ai le lima aso e te tawai o na tu ina atu se tali, mai le sui na manu malo i le whidiwhidi ngā lea i tu malo wha palota. O wha ilo a foi le ofisa sili, e le sao se li poti le newspaper o Samoa Observer, i le nei vai aso na wha sarala wai, e tasi se tangi o morianga o wha tosina wha alatua, o wha penao na toi ave tua. Wha lia pali e le i o atu le ofisa o wha amsinonga se talo sanga, e toi wha solo muri ai se mata upu, mai tangi e valu ua maea ona whauru atu. O whamautu le asururu le nei vai aso le talia ina ai e le porkalame fisosani e le malo i apani, o fōa i tupe whaare le iaire au au nanga le whale mai whaama mātoto, i le mta ngā luenga o le soifua maloloina, whapere ngā luenga o le toe whaare leia, o le whale a onga o le kolisio ali pata. Wa whailo ai e le ofiso i apani e lo tātu o tuno, le mai asaini ai o le marienga, ma le pulenga o le whale mai whaama mātoto, mo le whaama tuuina o le vai ngā tupe tolu se lau whaasfuru i wafe, whaase lau se furu tolu ta la, e whaata wai se ta vale le wha moe moe, e wha o ngai ngā luenga o le siaki ina o whatunga o inu u mafio anga i tua. O lea fo i fiso soani tau tupe, o wha moe moe whaata wai isi mea whai ngā luenga e wha o ngai le siaki ina o le suka, wha pele toto mā walunga o nisi o a fianga tau ngase ngase, e fiso ta i le wha le ngaina o whatunga o.
O le kolisio ale I pata e tolu se lau lima su tolu afe ta la se vai ngā tupe, o le ato e whale le iairo la tu whale a onga, ina ia saunga le mule no fuanga lo o au ina ai whanau ar kolisi. O le sui o le malo ia pani de li ampasa ia Suzuki Roi o Taro, na sainia mrienga masui o le whale mai wha mamatoto, wha pere kolisio ale I pata, e sanga wha mautu wai ia feso swani. Tala ia o le wha tawhitio na ngā luenga o le nei vā iaso